كسعزا معلت زيا محرتون لوهاتون سهلون زي تفلينا جزي أبهر سون يبار بزا معلت زيا خوينا دمان جزي أبهر كان بارخوي نسو كل جزي حدش أملاخ كم متأوده هدنا يزد حاني جزي أبهر كابت زي الرئة فلازقة سويرو كسعزا معلت زي أدو زبلنا نجزي أبهر كبري كنبوينا كبرينا عخايخون زيابي بودخا بكريستوس كبرينا عخايخون كافر دي محرت الزايد لبو هللويا فكار لواه رهروه እግዚአብሔር ከም ትዘለናዮ መፂናካ ለና አቦ ኣብ ቅድሚኻ ከም ትዘለናዮ ኮይና ነምልኸካ ለና እግዚአብሔር ንስኻ ብምልአት ተመላለሳ ማእከልና እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ዓወት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ምልዋጥ ኣሎ እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ምፍላይ ኣሎ እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ምቅዳስ ኣሎ እግዚአብሔር አቦ ቅዱስ ኢኻ ሃሌሉያ محرت እግዚአብሔር በዚሁ መስዋዕት ይክንስውዕ ሃሌሉያ ከናፍርና ምስጋና ዝመላእካዮ እግዚአብሔር ክብሪና አኻ ይኹን እግዚአብሔር ቅዱስ ይኻንስ ዓብይ ይኻንስኻ ስልጡን ይኻንስኻ እግዚአብሔር ልዑል ይኻንስኻ እግዚአብሔር ነገርና ሁሉ ገሪፍና ሕይወቴን እግዚአብሔር ነመስግነው ንሱ ክምለኽ ዝግብኦ አምላኽ እዩ ምስጋና ዝግብኦ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኣብቲ መቅደስ ንእትዎ ሕይወቴ نتاز فتح كيا نفسنا እግዚአብሔር نتاز تأثيرا زنبرت جنا خز فتح كيا እግዚአብሔር لومي أم مقدس كا دويلا مسجنا تسوء الكلا እግዚአብሔር أبو وقبت دق علامات زوت أخا እግዚአብሔር بودخا بكريستوس أنجها نفس
نفسنا نعخا تمسكنا الله እግዚአብሔር አንጊሁ ነፍስና ነዓኻ የመስግናሉ እግዚአብሔር አቦ አብቅድሚኻ ንብርከኽ እግዚአብሔር አብቅድሚኻ ንሰግዳለና እግዚአብሔር በጀካ በደልን ዓመጽና አብቅድሚኻ ዘቀርበና የለን እግዚአብሔር አቦ ደምት ንጹህ ገንሸል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አብቲ መቅደስ ክነአቱ ሃሌሉያ ከአልቲ ክንከውን ዝገብረና ዝደምዝዩ ሃሌሉያ ማንም በመኽእለቱ ይኮነን እግዚአብሔር ነዓኻ ዘምልኸካ እግዚአብሔር አቦ እትደም ክርስቶስ እትተሐሪዱ ዘዓደገና ሃሌሉያ ሕሪ ወለዶ ዝገበረና ጥሪት አምላኽ ዝገበረና ሃሌሉያ ደም ክርስቶስ ደም ክርስቶስ ደም ክርስቶስ እዚ ደም ዝንጹህ ደም እዩ እግዚአብሔር ስለወድ ኃይልካ ትግለጽ አምላኽኻ እግዚአብሔር በደለናን አበሳናን ከይራእኻ እግዚአብሔር ምሕረትካ ዘይት አቤት ክንደይ ዓብይት ምሕረትካ እግዚአብሔር አቤት ክንደይ ዓብይት ፍቅርካ እግዚአብሔር አቦ ጼርካና ዘለኻ በመንከብካ እግዚአብሔር አቦ ንነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ንስኻ ጼርካና ኣለኻ አቦ
أما أكلنا يا حواتي إكزيابير قدوس يونسو هاللويا من يموخمو هاللويا يلا دمتنا يا حواتي نمسكنه قدوس يخان بلو قدوس يخاك إكزيابير سماي كوني أم بدري نعخاز مسل يلن إكزيابير حواتي إكزيابير قدوسيو إكزيابير عبيو سماي زفان كايلو مدري دما مرقت إقرخا إكزيابير أفكرن قدسنا خاتنا بر إكزيابير من يموخا مخا إكزيابير بمحرت من يموخا مخا بدلنان أبسنان كير أخا نتحاد ودغاز لأخكيو نتقنشل كريستوس كابت تسألمات هاوتيو كابت فلت أعزور ور هيوان جيرونا هاللويا هاللويا نقوس كبري نسخاءتو نتبيك لنا إكزيابير أما أكلنا نسخاء تمنالس إكزيابير أبو أبتن نسخاء تمنالس كايو عوتها له إكزيابير أبتن نسخاء تمنالس كايو إكزيابير ملوات اللو إكزيابير أبو هاللويا أما أكلنا نسخاء ترخب إكزيابير كبر خالومي يقلت إكزيابير كم تزعتنا يو عينوت إكزيابير أبو كم تزمت أنا كاين ملس إكزيابير أبو نعخا رخبنا مسخا وعدنا تلويتنا ساتمنا إكزيابير أبو خنوت قويتا لومي بما أكلنا نسخا حلف لومي بما أكلنا محرتك يحلف لومي بما أكلنا هاللويا فقرها يحلف إكزيابير لومي أما أكلنا إتكا تقلت اتابر تعتي إتكا اتانا بحري زخافلت إتكا إكزيابير أبو لومي أما أكلنا تقلت إكزيابير مانم كألت هاي إكزيابير سكان دمن تساتبل كبرخا غني قلت إكزيابير سمايات منفس كاي تقري إتكاد مانت برار قبل وقعتو تبايل 5 صحفه إنه إكزيابير أبو أب سماياتنا نسخا ختكبر بينخا ختجز إكزيابير أبو نعخا نبكالنا نسخا حلف نسخا قدم نقوس كبري اتو إكزيابير أبو لباتنا كفتنا نتبيك لنا إكزيابير هاللويا نعاتو نسخا إكزيابير كتلوت أنا إكزيابير كتزنن أنا إكزيابير كنفليل كإكزيابير أتجمع حق إكزيابير تتصورون رحقو فليو خمزبل كان إكزيابير كنفليل كا لومي زفلينا قالك إكزيابير لومي نبقى نطبق زقبرنا قالك إكزيابير أبو هاللويا كنسد ما بتلاونتك نعخا خبيرنا خنحلف نعخا مسيلنا خنحلف إكزيابير تعوعيتنا خنفلطو إكزيابير سماياوي عينتنا تخفيتو تسفات وعنا تاي مخان فليتنا نابت عصب عوت كنماتاتر لومي منفس كاي ملالس أما أكلنا
لومي زغلص منفس كاي ملالس ماكلنا نتستخدن زخفت منفس كاي ملالس ماكلنا نتستشفن زغلص منفس كاي ملالس ماكلنا نخن قدس الكاز فلينا منفس كاي غلص ماكلنا بقدسنا خن ملالس فلينا منفس كام ماكلنا يملالس اكسي ابي ربو نوتنا اخستنا الواطوار اي تطقمنيو لسان كله دما كترتعي تبايلو خمسه تصحفه اكسي ابي ربو لومي انا بانا زور ور زبل فلاصا كله هاللويا زي تطقم خون نصلي علينا غباي خان سخات قطاطو زغباي زي بدم كاز عدكايو اكسي ابي بخبر واغا استعدغايو اكسي ابي ربو بسغان دمن ايكونن اكسي ابي بمنفس كايخات ملخ اكسي ابي بمنفس كايخات ملخ اكسي ابي ربو نسخات جلس اكسي ابي نسخا خبر عما اكلنا اكسي ابي محرت كاي مالا لسا ما اكلنا اكسي ابي بمحرت زي ملس ديت ملسلنا كاكسي ابي ربو هاللويا هاللويا كوك الاملاح كنببيو نفسي زقصلنا يملخو كزي هكيد حواتي لبي زخبرو انتو اللي زقال زي اوشتاي كحسبون كلهم بطعمي يذكر من نير እግዚአብሔር ይዘዛር በህይወቴ ማንንም አይኮነና ማከልና ዘዛር እቲ ኣብ ልብሰብ ዝቕምጥ ቃል እግዚአብሔር ሃሌሉያ አምሳሌ 4:20 ተይብል ወዲ ጓሌ ይብላለው እግዚአብሔር ወዲ ጓሌ ይብላለው እግዚአብሔር ይብላለው እግዚአብሔር ወዲ ናብ ቃላቴ ያቅልብ እስነኻና ብዘረባ ያድና نزرقبن هيواتيو لبزولا سقوق خافوسيا خاب قد معين خايتر حقن اوشت لبخ عقر هيوات كابويات فلفل لعل خلون لبخ حلو نلقمني افكا بخا دربيو نوصل كنافرك اخا بخار حق عين تخاقني عيني رأيها قال حتى خاون قدميتي تأمتا لمن قد اقرها انا عيا كله قدنا خا مدوب يخون نيمان ويس نتسقى اي تجلس نقرها كاب اكيار حق حواتي እግዚአብሔር كم زخن كوني لينالو ناب قالاتو نسط زيو تيوت زيوتي وات كابزخن كيد عين خلني يا حواتي بزينا أنا أملاخ نفرحه بزينا نقدس يا حواتي بزهيا وقال زينا نفل يا حواتي بز قال زينا نكريستوس نمثله يا حواتي لو من تحت بز قال زيو قال من قد يلن قال برهان يلن نزخن مسلينا تتقوينا يا حواتي يبلالو እግዚአብሔር ወደኝ ጓለይ ናብ ቃላተይ አቅልብ እሰን ህይወቴን መንፈሴን ንዝተዘነነ ንዝተሰበረ ዘጸናንዕ ዝቃል እዚዩ ካብ ሓጢአት ዘርሕቕ ኣሕዋተይ إذا كاب كلتا عفو سيف زبالغ نفس منفس هاللويا زيو هياو زيو زقدسنا يا حواتي أي فلتني جنسو يزلا بلبي لومي زي مثلنا ينبتقال نملس
بخنافرنا تراي كينا خبرون إكزيابير لبنا خو غير حق يا حواتي ألنا نبلنا زي لنا خين هلو يا حواتي قرباين الزوغ من لسي كلان صدق لبسنا هدو كنبر أما أكلنا قدوسي أما أكلنا إكزيابير قدوسي هاللويا كده ما يزي عمل ودي نبقى على تيعلب إذن خانا بزرباي أدن نزرخبن هيوتي ولو نبزلو سبوء خافوس إيان كاب قدم عين خاساي ترحك أنا أوشت لبغا عقرن هيوت كويات في الفيلمو لعل خلو لبغا حلو نلقمنيا أف كبخا دربيو نوصلتنا كنافرخا كبخا رحكو سيكون كان تتوعك عينتخا قنيعني رأيا قل حتى خاون نقدميتي تأمتا لمن قد إغرها عن عيو كلو قدنا خاون من دوب يخون نيمان ويس نتقام أي تجلس نجزي أبير أبونا معكم هاليلويا نجزي أبير كان مسكرين أجزي أبير أبيو سمكا نعخا متان كي بدل نعخا وجزي أبير متان كي بدل نتعبي سمكا كي بدل وجزي أبير نقال كابل بيت عوام
በዚህ
መንገድ ዓመፃ አንተልዩኒ መላሰኒና መንገድ ምድሓንካ እግዚአብሔር ንስኻ ማእከልና ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ይሕወተይ ቅዱስ እግዚአብሔር ማእከልና ከም ዝደለናዮ ኣይኮንና ንኸይድ ከም ትቃሉ ዝደለዮ ኢና ንኸይድ ከም ዝደለናዮ ካብ ከናፍርና ቃላት ኣይነውፅእን ከም ትንሱ ዝደለዮ ኢሎም ይደልየና ኣሎ ንመለስ ናብ ዝህያው ቃል ንመለስ ናብ ዝመስትያት ዝኾነ ቃል ንመለስ ናብ ዝግስጸና ቃል ይሕወተይ እዚዩ ስርዓት ዘትሕዘና እዚዩ ትሕት ክንብል ኣብ ቅድሚኡ ዝገብረና ይሕወት ከም ድላይና ክንዛረብ ኣይተፀዋዕና ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ድላይና ንሕዋትና ክንዛረብ ኣይተፀዋዕና ናብ ቤት ኣምላኽ ኣብ ከናፍርና እኮ በረኸት እዩ ዘሎ ይሕወተይ ኣብ ከናፍርና እኮ በረኸት እዩ ኣቐሚጡ እግዚአብሔር ይሕወተይ ናቱ ዘይኮነ ንእግዚአብሔር ባህሪ ይኮነን ይሕወተይ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ምሂሩና ክርስቶስ ከምኡ ይኮነን ምሂሩና ክርስቶስ ፍቅሪ እዩ ምሂሩ ምሕረት እዩ ምሂሩ ኣርኢና ህይወቱ ሓሊፉ ሃሌሉያ ከይንጎድል ካብቲ ክብሪ ይሕወተይ ንመለስ ናብቲ ቃል ንመለስ ናብ ዝህያው ቃል ንመለስ ናብ ዝህያው ቃል ይሕወተይ كم دلائنا ينخيد طبعا نقول نحتتينا طبعا نقول بنبر فردي نقربينا يا حواتي مخليتنا خين قبرو مخليتنا خين قبرو بجاهم نملسنا بزغالزي زيو تحتك نبل زقبرنا زيونا أملاخ بأمنتك نصبيو زقبرنا يا حواتي زيوات محلوينا جوينا خنصبيو زقبرنا كم تاب كوحي تسرتت بيت بزقال زيات سرت بزقال زياتنا تتصنع نفاس انت متصل وحايز انت متصل زي دفع زي ودق بزقال زي نومي خنطبق ابقالك هاتسي فتشنا እግዚአብሔር ካብ ዝተሰወረና ዓመፅ አድሕነና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ዘይተቀደስናዮ ከምኡ ኢልዎ ኣሎ ኢሳያስ ረሓቁ ኣቱም ኣቕሓ እግዚአብሔር ትፀሩ ርኹስ ኣይትተንክዩ ተፈለዩ ርኹስ ኣይትተንክዩ ተፈለዩ እቲ ናይ ቅድስና ክዳንና ጌርና ፍርቁ ዝረስሐ ፍርቁ ፀረየ ከይከውን ይሕወተይ أزيون لبيز خبروا يا حواتي لو مين ملسنا بتقال كرينا خلق حقوس با كبلو بأنا نتعب سمخين بدلو نتقدس سمخين بدلو كدان صدق لبسنا خنصبيو كدان صدق لبسنا خنصبيو كنافرنا خنمرق كنافرنا خنبارخ دأمبر هاللويا زي تكم زربا خاب أفنا خوتsa يكون أنت تطوعنا أتأمامتنا أكايدنا أتحساسبنا هاللويا
ሙሴን እግዚአብሔር የተጸብዮበት ባህሪ ሐሊፍ ወጽ ሃሌሉያ ጠንዕና ክንጽበ ሓንትኳ ወለል ትብል ነፍሲ አይታሉ እግዚአብሔር ሓንትኳ ደኺማን ድሕሪት ትጥምት ነፍሲ አይታሉ ከማእልና እግዚአብሔር አቦ መለሰና ኣብዚ ዘመን ምሕረት ዘለናዮ ንመለስና በኻ ኣብዚ ዘመን ምሕረት ዘለናዮ ንመለስና ተቃልካ እግዚአብሔር እቲ መንፈስ ይዛረባሉ ሃሌሉያ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ክብሪና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር መሊስና ክንባርኾ ኢና ሰማያት ክብርኻ ይነግሩ ሃሌሉያ ፍጥረት ምድሪ ስራሕካ ይፍልጡ ንስኻ ዓብይ አምላኽ ምዃንካ ፈሊጡስ ኩሉ ይኽብረካ ሃሌሉያ ተፈቲሕና አምላኽ ነምልኮ ተፈትሐና ህዝቢና ውፅአት ሓራኢና ሃሌሉያ ንማንም ሰብ አይንርአ በቃ ንእግዚአብሔር እናርአና ነምልኮ
حيالات عبي حيساي لعلاتي خاحة كلو سلطوني طبب خازبر يلا صغول ما كني كف حيالات اكسيابيين لعلاتي عكلو سلطوني طبب خازبر يلا صغول ما كني
دفر يلن زقوم بقدميخا أنا بس قلنا إخواتي أفنا وتينا سكن سمر روح هللويا كم حيالات إكزيابير عاب كله زدفر يلن حزب أملاك سمعكم يدلي علىكم كم حيالات إكزيابير عاب كله زدفر يلن بعبتك تفريكا تنبر منهم والله كما خازخا يلن كما أملخنا زبلا يلن كما أملخنا كم تنقوس كبري يلن كم تنقوس كبري يلن زنقوس كبري يمتي الله إدنا العلنا نقبلا أبو برهانا يملس الله مارانات الله بلا كنقبلا ألفا أوميغا يمتي الله كدان صدق لبسنا كنصبيا اتمدحاني يملس الله ماراناتا نبل نقبلا اتمرعوي يملس الله كدان صدق لبسنا نصبيا أبو برهانات يملس الله ماراناتا نبلا نقبلا ألفان أوميغا يملس الله ماراناتا نبلا نقبلا تسعري يمتي الله هاللويا قبنا ملينا نصبيو زيتنا ملينا نصبيو هاللويا اتسعري مرحمة سيئولنا بيدو زحزي نا يهودا أنبسا يملسهلو نا يهودا أنبسا يملسهلو نسيطان زحفرو أطوارو قفيفو زستحفرو موت أبلو حيلخا سيول كأبلو بالحقا زبالو يسوس يمتسعلو يسوس يملسالو تقدسنا نتصبيو كدان صدق لبسنا نتصبيو كدان صدق لبسنا نتصبيو تمرعوي يمتسعلو اتا مرعات دما تداليا تتصبيو هاللويا هاللويا قرباي
قرباي قرباي تسفانا نريو قرباي نتمدحانينا قص نقص نريو قرباي نزل عالم مسؤول نبرلو جزي قربايو حنت استفلينا نتصبيو حنت استقدسنا نتصبيو حنت استينانا ملينا نتصبيو زيتنا ملينا نتصبيو هاللويا هاللويا እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ጸጉም መመሪሱ ይብስሐልኩም ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ አግባዝ ይሕለሉን ይደኽሙን አበጽሕ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንዓኻ ጽበዩኻ ግና ኃይሎም ከም ንስሪ ይሕደስ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር አቦ ህዝብኻ ሎሚ በኃይልኻ ይተሐደስ ህዝብኻ ሎሚ በኃይልኻ ንተሐደስ እግዚአብሔር ከም ትዛኣተናዮ ዘይኮነ ርእስ እምበር ጭራይ ክትከውን ይኻይልካ ኢኻሞ ነዝቃል ሕጊ ዝኸነስተንትኖ ህይወት አሎሞ አብኡ እግዚአብሔር በረኸትካ ህዝብኻ ይብዛሕ እግዚአብሔር አቦ ሓንቲ ነፍሲ ኣይትውደቕ ሓንቲ ነፍሲ ኣይትጨማ ሓንቲ ነፍሲ ንድሕሪት ኣይትኺድ እግዚአብሔር ሎሚ መንፈስካ የልዕሎ እግዚአብሔር ሎሚ መንፈስካ የልዕለና እግዚአብሔር ሎሚ መንፈስካ ይፍለየና እግዚአብሔር ይቀድሰና እግዚአብሔር እቲ ዝቅደስ ኣዝዩ ይቀደስ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ቃልካ ንስኻት መጻእልካሞ እግዚአብሔር ከይንሓፍር ኢየሱስ ደው ኢልና ክንጽበይ ካብቲ ነቃዕ ኣቦይ ክብርኻ ንስኻ ስለዝገለጽካ ተመስገን ምሳና ስለዘለኻ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ኩሉ ነቲ ዓቢ ስምካ ነቲ ግኑን ስምካ ነቲ ልዑል ስምካ ይኹን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባርኩም መዛምራን ሃሌሉያ I feel present of God ሃሌሉያ እግዚአብሔር አማእኸልና ኣሎ መንፈስ እግዚአብሔር አማእኸልና ኣሎ ንሱ ክምልኽ ስለዝፈተወ ሃሌሉያ ኣብ ቅዱሳናቱ ክርከብ ስለዝፈተወ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘአምላኩ ህዝቢ እቲን ርስቱ ዘሐረዮ ህዝብ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ የማዕዱ ንኩሎም ደቂ ሰባት ይጥምቶም እቲ ልቢ ኩሎም ዝሰርሐ ተግባር ኩሎም ከዓ ዘስተብህልሲ ንሱ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ካብ ማሕደሩ ይምልከቶም እዩ ንጉስ ብምብዛሕ ሰራዊቱ ኣይድሕንን ጅግና በዓቢ ኃይሉን አይ ናገፍን ፈረስ ንምድሓን ኮንቱ እዩ በዓቢ ኃይሊ አይናገፍን እነሆ ለነፍሶም ካብ ሞት ከተናግፎም በዘመን ጥሜት በህይወቶም ከተንብሮም አይኒ እግዚአብሔር ናብቶም ዝፈርዎ ናብቶም በምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩ እዩ ነፍስና እግዚአብሔር ትጽበይ ሓገዝና ዋልታና ንሱ እዩ ኣብ ቅዱስ ስሙ ዓቅብና እዩ እሞ ልብና ብኡ ይተሓጎስ ወእግዚአብሔር ከም ትባኣኻ ተስፋ ዝገበርናዮ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊና ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ በቤትካ ተፈሪዕካ ትነብር መነም ሞሎ ከማኻ ዝኸብር
كما غاز خبر أسكي منفس እግዚአብሔር ጸጥና ንስማዓዮ ምሳና አሎ እግዚአብሔር ይህዋተይ ብዝርዳአና ዲ ብዘይርዳአና እግዚአብሔር ምሳና አሎ እብላለሁ እግዚአብሔር ምሳና አሎ የዒንቱ አንቆልቂለን ካብ ሰማይ ዝጥምታ እትኾት ዕሽሽ ደይበለና በምሕረቱ ዝጥምተና አምላኽ ምሳና አሎ እግዚአብሔር ይባርክ ሓፍትና ንመለስ ክትብል ጸኒሓ ኣነ ልበይ ዝትንክፈኒ ጾር ዘለዎ አንታይ ተዳኢልኩም ከምዚ ክትብሎ ድጸንሐት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዘመን ክንምለስ ዝግባአና ኣብዚ ዘመን እዚ እዩ አምላኽ ተመለሱ ብለና ኣሎ ብብዙሕ ሳዕ ይዛረበና ኣሎ በቃሉ ዲዩ ብምልክታት ዲዩ ብብዙሕ ነገር ተመለሱ ብለና ኣሎ ሃሌሉያ ተመለሱ ብለና ኣሎ እግዚአብሔር ንመለስና ብእግዚአብሔር አታብት ፈላሌ ኾንካት ሰምዓን ደለኻ ህዝቢ ፍርሃት አምላኽ ልብኻ መሊኡ ናብ አምላክካ ክትምለስ ኣብዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ናባይ ተመለሱ ብላሎ ኦ እግዚአብሔር ንመለስ ደጋጊሙ እግዚአብሔር ይዛረበናሎ ንመለስ ዝብሎ ዘመን ጠፊእዎ ዘሎ ዘመን እዚ ካብ ዘይኾነ ይኹን ንእግዚአብሔር ዘይኽብር ነገር ንመለስ እግዚአብሔር ድማ ምሳና ክጎይ ምሳና ክሰርሕ እዚ ጾር እዚ ኣብ ነውሶ ከፍሰብ ክመልእ ደልያ ኣሎ እግዚአብሔር በዚ ከነሰላስል ደልየና ኣሎ እግዚአብሔር አይ ዶንት ኖ ብዙሕ ነገር ንሓልፍ ኣለና እግዚአብሔር ግን ብዙሕ ነገር ከአዛረበና ኣሎ ንመለስ ዘላለማው እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና በዝረድፍ እዚ እግዚአብሔር ንስኻ ዘይሓደካና ዕሽሽ ደይበልካናስ ምሕረትካ እግዚአብሔር ጸይርና ኣብ ቅድሜኻ በዛ ሰዓት እዚኣ እውን ክንቀውም ጸጋኻ ስለ ዝረዳአና ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር አቦ እጅ ድማ እግዚአብሔር ትዛረበና ኣለኻ ንሕናን ህዝብናን በዲልናይና እሞ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንስኻ ኢኻ ተስፋና ንስኻ ኢኻ ዋልታና ንስኻ ኢኻ ዕርድና እግዚአብሔር ክእለት የብልናን እግዚአብሔር ወላነና ክንምለስ እኳ እግዚአብሔር ክእለት የብልናን ንስኻ ግን ምለሰና እግዚአብሔር ደንግጸልና እግዚአብሔር ርሕሩሕ አምላኽ ኢኻ ሞስኻ እግዚአብሔር ደንግጸልና እግዚአብሔር አቦ ደጊምና ናብ ስምካ ንምዕቆብ ኣለና ስምካ ጽኑዕ ግንቢኡ ጻድቕ ድማ ናባኻ ጎይ ምዕቆብ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እግዚአብሔር ምዕቆቢና ንስኻ ኢኻ ምሕብኢና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ክንምካሕ እንተ ኾይንና ንስምካ ሒዝና ኢና ክንምካሕ እግዚአብሔር ንስምካ ሒዝና ድማ ሰዓርቲ ምዃንና ንኣምን ኢና እግዚአብሔር አቦ ርድአና እግዚአብሔር ሕጂኻ ተድልየና እግዚአብሔር ወአቦ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኾይንና ኣይከድናን እግዚአብሔር ደጊምና እግዚአብሔር ንንስሕ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ሙሉእ ብምሉእ ተረቲዕና ሓሳብና እግዚአብሔር ናባኻ ንልወጥ ኣለና ኣካይዳና ድዩ ተግባርና ድዩ ሓሳብና ድዩ ኩሉ እግዚአብሔር በቲ ንስኻ ዝበልካዮ ናብኡ እግዚአብሔር ንምለስ ኣለና ልብነው ሰከብስኻ ትምልከት ኢኻ እግዚአብሔር ልብን ኮላሊትን ትፈልጥ አምላኽ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ካብ ልቡ እዚ ህዝብ እዚ እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ምለስ ኣሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጾር ዝኸበዶም እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ኣነ ይፈልጥን እግዚአብሔር ኣብ ምድቃሰም ኮይኖም ድጭነቆ እግዚአብሔር ጭንቀት ካብኦም ክልዓል እግዚአብሔር አቦ ጽልይ ኣለኹ ወአምላኽ ጭንቀት ካብኦም ክልዓል ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር
ዝተፈላለየ ዲፕሬሽን ናብኦም ድሰድና ይጸላኢ እስኻን ኣዘይ ትጠቅም ኢኻ ኣኺ ልካ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ናብ ሞት እኳ ዘንቆልቁል እግዚኣብሔር ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይእውጅ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይጉልብጥ ኣለኹ እግዚኣብሔር ወአቦ ብሕማም መሲሉ ዲ ብዝተፈላለየ እግዚኣብሔር ዘጨንቆን ህዝብኻ እግዚኣብሔር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እግዚኣብሔር ኣቦ ተላዒሉ ክኸይድ ጽልይ ኣለኹ بسم يسوع كريستوس سم تلعيلو خيد تصلي الله كاب عليت قطير زمت منفس بسم يسوع كريستوس سم مرقم زبل እግዚአብሔር كل على تصلي الله እግዚአብሔር حمام شكور يادي حمام رئيس دي እግዚአብሔር حمام حبد دي እግዚአብሔር حمام كانسر دي እግዚአብሔር بسم يسوع كريستوس سم ابዛ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር كل على تصلي الله ናይ መርዝ ሕማም ዲ እግዚአብሔር ካብ ርእሱ ተላዒሉ ኸይድ እግዚአብሔር ጽልይ ኣለኹ ሃሌሉያ በእምነት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እስኪ ኣብቲ ዝሕመኩም ሓዝዎ እግዚአብሔር ተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ክፍውስ ደሊሎ ኣብቲ ዝሕመኩም ሓዝዎ ሕዋተይ ሃሌሉያ ወእግዚአብሔር ሓዝዎ በእምነት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን هو እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ሒዘያ ይቀርባሉ ኹነዛ ነፍስ እዚኣ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ደጨንቃ ድዩ ኣብ ህይወቶም ጠቢቁ ዝተፈላለየ ሕማም እግዚአብሔር ካብዛ ሰዓት እዚኣ ተላዒሉ ኸይድ ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር بسم يسوع كريستوس سم تلعيلو خيد ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ካብቲ ማሊ ምሸታት ሒዙ እኳ ርእሶም ዝሕመም እግዚአብሔር ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ርእሶም ዝሕመም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተላዒሉ ኸይድ ጽልይ ኣለኹ ፈውሶም ሒዞም ክኸዱ እግዚአብሔር ጽልይ ኣለኹ እስኻ ስለ ዘለኻ ኣብዚ ቦታ እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ናይዚ ዘመንና ዝመጽ ዘሎ ሕማም እውን እግዚአብሔር ኣቦ ዝተፈላለየ ሳይን ዘርኢ ኣብ ህይወቶም እግዚአብሔር ካብ ስሩ ተማሒኹ ኸይድ እግዚአብሔር ጽልይ ኣለኹ ሕማም ዘበለ ኣብ ቅድሚኦም ከይቀርብ እግዚአብሔር ብዘደንቕ ሓለዋኻ እግዚአብሔር ንስኻ ክትቆጽሮም እግዚአብሔር ጽልይ ኣለኹ ብዘደንቕ ክትጓስዮም እግዚአብሔር ኣቦ ይጽልይ ኣለኹ ብዝተንክፎ እኳ ዘበለ ኣብ ህይወቶም ከይሰርሕ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ አቦ እዚ ስለ ዝገበርካ የመስግነካ ኣለኹ ብዘደንቕ ወይን እግዚአብሔር ሓሊኻ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ደው ኣቢልካና ዘለኻ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ እግዚአብሔር ደጊመ መስግነካ ኣለኹ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ስለቲ መባእን ዕሽርን ንጽልይ ኣለና ከምቲ ደኣዘዝካና ቤትካ ኣምፂና ኣለና መሳኸቱ ሰማይ ከፊተ ክባርኸኩም ነቲ ወሓጥ ድማ ክጎንሐ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር ንህና ቤት ካምፂና ያለና ሞ እግዚአብሔር ንበረኸት ክኾነና ወይ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና እዚ ደይረኸቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለው ድማ እግዚአብሔር ዝተፈላለዩ ኣፍ ደገ ዝተዓጸዎም እግዚአብሔር ኣቦ ቤትካ ንህ ከተዕለቕለቕ ወይ እግዚአብሔር ብበረኸት እግዚአብሔር ጽልይ ኣለኹ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ስለቲ ትፈትዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሊና አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም كبرنا أملاك كلنا نا مزانا نقدمت عشرنا وبعنا كنهبينا እግዚአብሔር يبارككم كلكم نابيت እግዚአብሔር زمصاكم أبيتو أبعصد زلكم أحوات مقويتا بيسوس كريستوس سم سلام بلكم እግዚአብሔር يبارككم بمسمر تكتاتلو زلكم بروخات أبوبوتو أبجزاكم زلكم أبزز زلكم እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት መሳኻትኩም ይኹን ኢዱ ይተንክፍኩም ክብርና አምላክ ይኹን
قويتاي بارخ إذا معلت زياب عدمنا زوسخنا እግዚአብሔር ክብርን ስሙ አሜን ዶክ ሰማዕ ኢየሱስ ይመጻሉ ኢየሱስ ይመለሳሉ ኩላናስ ማራናታ እንበል በሐንሳ ማራናታ ነትንጉስ ሰላም ማራናታ ነትዕረፍትና ማራናታ ነትፈውስና ማራናታ ነትመልስ ሕቶና ማራናታ ኢየሱስ ማራናታ تمرعاو يمصا ماراناتا نافيقكم وللكم زنا فقط نفس ماراناتا تبل ماراناتا مصبا ممصونا تصبنا بقدسنا نبرالنا ممصونا تصبنا بحيل نبرالنا ممصونا تصبنا بفقر نملالسالنا ممصونا تصبنا تتسفانا يسوع كريستوس كغلصنا تصبنا بهيوت نبرالنا أمدري كونن تسفانا بسماي تسفانا كبرنا عملاق يكون حنسا أنا موداتا مارا ناتا يسوس نعا كما تقوم يو سربرايز يقبر يسوي ما تسكاي لو مشت أبغى زقاق ما تسكاي وي حجي لو منو غير راقبة كايو قالوا الناس سمع كاي يمتسي قويتا يمتسي كراقبة كبرنا عملاق يكون قال እግዚአብሔር አምላክ كمصناي لومي قال አምላክ حيزلنا ملختኛ ኮይኑ ዝመጽእ ሓውና ሲራክ ቀላትዩ ሓውና ሲራክ ንቅድሚት ክትመጽእ ኻሞ ዝቦታ እዚ ናኻን መንፈስ ቅዱስን ክገድፈየ يسانحكم እግዚአብሔር ይመስገን ከመ ያለና ሁሉና እግዚአብሔር ሐሊና አብዝለና ሐከ አረስቴኳ ፓስተር ወሲዶዋ ጎይታ መጻት ያትብል አረስቴ እግዚአብሔር ይባረክ ገርመን ጸኒሁ መዘምራን ካኒ በዛዕቡ خزارው ጸኒሁ ገርመን ነሩና እግዚአብሔር መንፈስ ሁሉ ጊዜ ሓደ ሐሳብ ሓደ ልብ ዝበቃ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን مزمران እግዚአብሔር ይባረክኩም ጣዕም ዘገርም ወንዳዘለልና ንጉስ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪዮይና ባሃገና ድሌትና ሲዩ መፍትሕ ናይ ዝኹሉ ሽግር መን መስለኩም ለብሞ ደኺሚ ናይ ሰብ ጻዕሪ ናይ ሰብ ድኻም እሱ ይኮነንት መፍትሕ ሕጂ ዘልየና ዘሎ ሓደ በይኑ መን እዩ ኢየሱስ ጥራይ ንሱ ክመጽኢና ካንደሊ باستر كزارب صنيحو انتاي لوسي تنافقو ودو كل غيزي تگرمن حتا يسوسي تنافقو دو تنافقو سب انتاي هاتخون كل نغر يخاتخونلو من صاف تقوينو من صاف تخونو دلا يبقى تحت تكات خونلو اجي تنافقو ودو تبلك علسي بتعم دستا بلك عليها حتصير ጸሎት نصلمو نابتقال كناتينا لبنا انصينا ناب املاح نقرب እግዚአብሔር ይመስገን زاربني كسمعك يسوع قالك يسوع قالك يسوع قالك يسوع قالك كسمعك حلفا خلو يسوع قالك يسوع قالك يسوع قالك يسوع قالك حنسا غزي زاربني كسمعك يسوع قالك
ኢየሱስ ሰይካልካ ኢየሱስ ሰይካልካ ኢየሱስ ሰይካልካ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና መፍትሒና ንስኻ ድሌትናን ባህግናን ንስኻ ኢየሱስ ዘይከኻ ናብ ንኾደ የለን ንስኻ ብዕቤትካ ተፈሪህካ ትነብር ኣብ ሰማያት ምስ ቅዱሳት መላእኽትኻ ኩሉ ግዜ ብውዳሴን ብኽብርን ተዓቢ ሕጂ እውን ኣባና ኣብ ልብና ክትዓቢ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንሕና ትሕት ክንብል ንስኻ ልዕል ክትብል ኣብ ዘቓል እዚ ድማ ንስኻ ክትሳተፍ እግዚአብሔር ንስኻ ክትዛረብ ኣነ ዘይኮንኩ ንስኻ ክትዛረብ እዚ ርእስቲ ዝረዚና ርእስቲ ናትካ ምጽኣት ዝዛረብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናትካ ናፍቆት ናትካ ባህጊ ናትካ ሃረርታ ናይ ቅዱሳን ኩሎም ይጽበዩ ካለሁም እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ድማ ብግህዶ ከም ዝኸውን ኣሚንና ናባኻ ንቐርብ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ቃልካ ንስኻ ተዛረብ እግዚአብሔር ዝጎደለና ትምልእ ሕንቅሊተይ ዝኾነና ትፈትሕ መልሲ ድሰኣናሉ እግዚአብሔር ንስኻ መልሲ ትህብ ኢየሱስ ምስ መጽ ኩሉ ነገር ብጽድቅን ብቕንዕናን ብሓቅን ብፍትሕን ብፍቕርን ብድንጋጸን ብምልኣት ኣምልኾን ስግደትን ዝኾነሉ ሰዓት ይሞ እግዚአብሔር እዚ ንናፍቕ ኣለና እግዚአብሔር ንሃገርና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክትመጻ እግዚአብሔር ምስኻ ክትከብር እግዚአብሔር ኣብ ህዝብና ንስኻ ክትከብር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንስኻ ክትከብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰብ ሓዳር ኣብ ቤተሰብ ንስኻ ክትከብር ብስም ኢየሱስ እጽሊ ስለ ኩሉ ነገር ክበር ተመስገን አሜን አርስትና ሎም ማዓንቲ ምጽአት ጎይታ ያትብል ኣዝዩ ደስ ዘብል ብስራት እዩ ምጽአት ጎይታ ንኣማኒ ኣዝዩ ዝሐጉስ ብስራት እዩ ካብዚ ዝዓበ ብስራት የለን ኣመንቲ ኮይና እንተዳ ኣዝዩ ሕጉሰና ኮይኑ ክንጽሊ ዘለና ማለት እዩ ካብ ምጽአት ጎይታ ዝዓቢ ወላ ሓደ የለን እዚ ምጽአት ጎይታ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዎ ተቀዳማይ ንሽሕ ዓመት መሬት ብጽባቐ ክትሕደስ እያ ሕጂ ዘላ መሬት ብዙሕ ውስውሲ ዘለዋ ሓቀ እሳተ ጎመራ ኣሎ ማዕበል ኣሎ ዝተፈላለዩ ነገር ድርቅ ኣሎ ከምዛ ዓይነት ኣይትኸውን ኢየሱስ ምስ መጽ እቲ ኻልኣይ ድማ ዓብይ ዝገብሮ ናይ ኢየሱስ ምጽአት ሓድሽን ዘደንቕን ቤተ መቅደስ ክስራሕ ይሽዑ ቤተ መቅደስ ኢየሱስ ክርስቶስ መደቦ ሓደ ግዜ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ድሰርዐን ሸውዓተ ከም ዘለዋ በሓደ ተዛራሪብና ነርና ማለት እዩ ኣብታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸላ ቤተ መቅደስ ኣሎ ኣብቲ ቤተ መቅደስ እዚ ሕጂ ብጎደሎ ንግለጾ ዘለና ብድኻም ንግለጾ ዘለና ዓይነት ኣይክህሉን ኩሉ ሰብ ብምልአት ብፍልጠት እግዚአብሔር ተመሊኡ ንእግዚአብሔር ምስጋና እንዳሃበ በሐቅን ብምልአትን እንዳሰገደሉ እንዳምልኾ ይኽነበር እዚ በጣም ዘደንቕ ይገብሮ ተኣምልኾ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ እዚ ኹፉ ደሳቂየና ጸላኢና ንሽሕ ዓመት ክእሰር እዩ ሰይጣን ማለት እዩ ንዓናን መስሓቲና ዝኾነ መን እዩ ሰይጣን እዩ ኩሉ ግዜ ከም ዝጓዝም አንበሳሲ ኣብ ዙርያኹም እንታይ ይገብር ኣሎ ኢልና ይዘውር ኣሎ ንሱ እንታይ ክገብሮ ኢየሱስ ምስ መጸ ከኣስሮ እዩ ዘን ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ መጻጻ ነዛ ናይዛ መንግስቲ እዚኣ ግን ዘገርም እዩ ኣርባዕተ ደረጃታት ሒዛ ትመጽእ መጀመርያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብተስፋ ነይራ እንግሊዝኛ ክጥቀም ተፈቂድኩምለይ ፕሮሚስ ያ ነይራ እንታይ ኢልዎም ንኣብርሃም ፕሮሚስ ኣትይሉ ንሄኖክ ንኹሎም ዚኣቶም ይጸባበይዋ ነይሮም ዛ መንግስቲ እዚኣ ክትመጽያ ኢሎም እንታይ ገብሩ ነይሮም ባህረርታ ይጽበይዋ ነይሮም ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ክዛረብ ከሎ በዓል ሄኖክ ኖህ አቤል ሳራ ይስሐቅ ያዕቆብ አብርሃም ምስተቀሰ እንታይ ኢሉና ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 13 እዚኣቶም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብወንን ነታ ናይ ጎይታ ምጽአትሲ እንዳደለይዋስ ኣይረኸብዋን ግናኸ ካብ ሩሑቕ ሪኦም ተሳለምወን ኢሉ እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ ኮይኖም ነይሮም ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ ጎይታ
تمص منغستي حيزلنا له يلومسي بأمنة تأمينهم سكع موت تأتا تاجرهم تأمينهم مويتهم مالتي جن أبزا مدرزي أنت كونهم يحلفهم أجايشن سدتنيا نيرؤسو زبلو زوننو نجار يلن حكي أجايش كاشا خون كحد كيد كلا خا أبسبي خاطر أتحكي أب كاشا خون كتمتي خاب حد عدسي كاشا خون كخازل خلك أبزا مدرزي أم تقول له خاص إزياس عيناتنا نيازا مدري لومسي نتاسمياويت منغستي يصبي وانيرون بحررتا حجي أبوليكيدان بمنتهى تجليس أزلا زا منغست زيا ببروميس ويكا بتسفى يمتصبي وانيرون يسوس كريستوس أبزا مدري بسقا مزيو هذا كزي كاب دنجل مريم بمنفس قدس تسأنيسو توليدو لحرب يوحنس مطمق مستتأمغ بدحري أقلقلوت قدم مجمارون تايلوهم منغست أملاخ قريبا لامو تايقبرو تنسحن تملسون يلو تايلو مسلكم بروبوزال نبلو بإنجليش مالتي انتايزي أقربوا لهم إذا منغست زيا أنا مسيح مخانين تأمينكم أنا تتصبيو نغوس مخان نا إسرائيل نا كل عالم مخانو نا كل مدري مخانو نا سماين مدر مخانو أملاخ مخانين تدع تقبلكم من أمينكم مسي إذا منغستي حج خقوم عيلو حج تاشا عمت منغستس حج تكون عيلو حزب إسرائيل كم هاجرجن أبيمو بالتعم زحزن قال استزاربو حدا أماتيوس معرف أسران سلستن منغيد يسوس كاب استزاربو زحزن قال حدا ماتيوس معرف أسران سلستن كاب سلاسان شوعتن كسع سلاسان شعتن يورساليم أتين نبيات التقتلي نتوم نبخي التلاخو بأمني التجفلغي كم تدوره نجأوتا أبخنافا التأكبهم كندي سعك ندق خيك أكبهم زيد ليخو ويلوهم أمو أبيخم كندي سع دقاقيمة تزاري بسي نسخاتكم جن أبيخم ويلوهم دحر ورد مسؤولكم دقيم بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዓት ትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትሪኡንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንያ ክትተርፍያ እብለኩም ኣለኹ እዛ ነገር እዚኣ ኣብ ድሓር ዘመን እዚኣ ክብልዋ እዮም ነዚኣ ምስ በልዋ ይኸኣኒ ብሙሉኦም ከም ሃገር እስራኤል ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ምስ በልዋ ኢየሱስ ሽዑ ክመጽእ እዩ ወላ ሕጂ ንዓለም ዝኾነ ምንቕቓሕ ተገብረ إذا أخبروا يسوع سايمتسني إذا أخبروا الله مساتهم مالتي بسم إجزابير زمت بروخيو أب زكرياس معرف 10 كلهم إسرائيل تزقتلنا يو حق أنيا مسيحسي نحنا إنايلهم كملسوا مخانهم حدا ولادا عد خمزة أفا واي لهم كبخيو مخانهم بدحريو يسوع زقلت مالتي حجي إذا منغست زي أخ مسرتانش عمد دليسي أبيهمو يمانت أقام تبلي نابتم ناتو متى توم ناتو خا أي تقبلون حجي توم ناتو زبلوم زلو توم إسرائيلاويان يوم توم هاجر إسرائيل نعوم يلو مسمس أسي أي تقبلون نتوم تقبلوا زبلوغنا ها مسل ولدنات كبوم انتاي مسل ولدنات انتاي جيروم يبوهم حجي نبي سجيرات منغستي نا بروغرام سجيرا نا بروغرام تاع أساسات سيتم مدب سخا بيت كريستيانيا بيت كريستيان استجمرت اللعلة علو تودع له زمن علو بيت كريستيان زمن علو استجمرت اللؤوان قبر هاريات معرف كل التايو تودع له تنتقل اللؤوان دما رأي يوحنس معرف 4 أبزن زمن زين إذا زمن زي أخذ كيد كلا أبيت كريستيان بمنفساوي نجر انتاي نداقبرت تا منغستي نداقزئت خيد كمزلا أب دانيال معراف كلته دانيال معراف شوعته زكارياس معراف 14 قصر شعته نجيرنا له مالتي اجزا منغست زي انتاي لوالو بمنفساوي نجر تريو لهم حكي سب كندي يدحنا له حج يسوع كريستوس مسبل كاس نابتا منغستي اتو دي اتو ابتفلالي علم زلو ازيا نبيت كريستيان تعقيبات الله زلا
إذا منجس زي أب منفساوي نجار تجزأ الله ربعيتي انتهت تلكم تان إبراهام إجزابير يسوع كريستوس وإجزابير زأتو ولو تسفى انتهي له كله مهزب بسمكا تخونيوم كبارو يوم زبولو نسات فتسأملا اتان داويد كيدان زأتوا إذا منجس زي أب كالاي ساميل معرف شو عته نزل علم كم تقوم استزاربا كابو بزولد يسوع كريستوس كاب داويد حرقي مزيو توليدو سي نزل علم زنقس سبيلا يسوع كريستوس راح نزل علم زنقس نسو أب داويد زفان زقمت الله بقهدي زقلت الله نتصبيا زلنا يسوع كريستوس بخبري زمت الله جزي الله تنايش عمت منجستي كل تم مزعز عايزولو تحدى أب أير زمت أب أير كمت كله نبيت كريستيان حزوان السماء خيديو تخاليت مزعات يزارب زلو خانه تاشح عمت منجستي أبزا مدرزي عزم سرت الله حجنتين تايلكم اللغم بإنجليش تام جمريان تا promise تخاليتي proposal تاسال سيتي انت يا تاسال سيتي اللغم دو انت يا تاسال سيتي offering يسوع كريستوس انكم ميلهم بيت كريستيان الله مالت بيت كريستيان ترابعيت انت ترابعيتي أما انت ليترال بقهدي تقلت الله بيت كريستيان زين 4 عزوان لحرك من لسان يخدق مني حجي نا اغزابير منغست زي اخاب كونت تا منغست نصبيا زلنا نشع عمت زي اخاب كونت كنفلطو زلنا نغر الله نزا منغستي زاتوا سبات منيو يسوع كريستوس 4 نغرات نغيرلو كمهر كله بزعبانا اغزابير منغستي اب حدش كيدان 160 غزي تطويسلو انا ناي مصحف قدوس قندي تيما ويكا عند حسب ما إجزابير منجستي يزبل مدحان مجديو ناب إجزابير منجستي تأتوليو مصدر ناب إجزابير منجستي تأتوليو نا إجزابير منجستي تقدماي يسوع سنديو يسوع نخلو زتقلليو حكي بدحريا إتا منجستي يزارب إجزابير أبزا فترة معرف حدا كسعرائي معرف كل تبدم بتقليكم تسنعكم زعبانا إجزابير منجستي زتحازو نا إجزابير منجستي 160 غزي أب حدش كيدان تتصحفلو زغرمكم أو ونجيلات طرح 125 غزي تزاربلو الله يسوع بمثله انتي ندابله كميل كان منجست أملاخ تأتو تخاليتي نونو مأتاو طرح زي كونه كمي غير كابت منجست أملاخ تجزء تاسال سيتي مجزاء طرح زي كونه سي كمي غير كات نبر رابط منجست أملاخ ترابعيت دما منبار طرح دي كونه سي كمي يركا تورس تستوهابك بإجزابير ورشاخات تقبل إذن 4 نا إجزابير منجستي كم زلون يسوس ميرنا حجي بسرات زبولكو بز مخنياتي إذا إجزابير نداويتن منجستون كم زهبهم تقلت من البات تقصن تداليو رأي يوحنس منعنا يمساي معرف 11 وصر 15 أنا مرة قاعد أسأل الزلي بزح زي تقصد تكم اتساب عين الأخون ملخت نفحي لنا أب سمايات كا منجست عالم انتهي لنا له منجست عالم نا أملاخن نا يتقبؤن كوينا أمو نزال عالم كنجس يزبل عاو زبلة دمستات كونه إذا منجست عالم نا من كوينا نا أملاخن نايتي مشيخ ويكا مسيح نقوله نايت مسيح نايت أبو تخونوا له جزء زي اللي ترى اللي تقلت الله جزء رأي يوحنس معرف أسران تخيركم كابشو دشتس عشو حتى دما إذا منجست زيا نشح عمت منجست خان تخيد نجيرنا له بس كنا عنايناو رأي يوحنس معرف أسرة وترش دشتس عشو حتى أبتقدم أي تنسى عدل زلوا بصون قدوسنيو نا أملاخن نا كريستوسن كهانات كونو مسؤون شح عمد كنكسو يومن بر اتخال أي موت أبزي أتوم سلطان يبولون اتنشح عمد مستفد أماخا سيطان كما أسرتو كفتح فيكم حجي
ኣብ ቁጽሪ 6 ቅድሚ 1000 ዓመት ዝኸውን ነገር ነጌርና ኣብ ቁጽሪ 7 ድማ ድሕሪ 1000 ዓመት ዝኸውን ነገር ይዝነግረና ዘሎ 1000 ዓመት ከም ዘሎ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ቅዱሳን ከም ዝነግስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸበልና ሕጂ ህይወት ኣብ 1000 ዓመት መንግስቲ ከመይ ይመስል ክርዮ ኢና እግዚአብሔር መጀመሪያ ንአዳም ምስ ፈጠሮ ኣበይ እትይዎ ኣብ ገነት ኤደን ኣብ ገነት ኤደን ከእትዎ ከሎ መከራ የብሉ ሽግር የብሉ ስቃይ የብሉ ስደት የብሉ ዝኾነ ዓይነት ሕማቕ ነገር የብሉ ሕማቕ ዝብሎ ነገር ዘይብሉ ገነት ኤደን እትይዎ ውጽ ኢሉሲ ኣተኽልቲ ተደልዩስ ደለ የበልዕ ዝገርመኩም እንስሳ ክበልዕ ኣይተፈቅደሉን ኣተኽልቲ ጥራሕ ይዝበልዕ ነይሩ ቆጽላ መጽሊ ይዝበልዕ ነይሩ ኣተኽልቲ ማለት ናይ ኣተኽልቲ ፍረታት ይዝበልዕ ነይሩ እዚ ምስ ኮነ ግን ድሕሪ ኣዳምን ሔዋንን ሓጢኣት ምስ ሰርሑ ግን እዚ ነገር እዚ ተለዊጡ እዚ ዘይበሃል መከራ መጽኡ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 መብዛሕተና ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ካብ ቁጽሪ 17 ክሳብ 19 ተሪኹማ እንታይ ኢሉ መጀመርያ እንታይ መጽኡ ነታ ምድሪ ዝነብሩላ ረጊምዋ አዳም ማለት በዕብራይስቲ መሬት ማለት ወይ ከዓ ምድሪ ማለት ነታ ዝተሰርሐላ አዳም ዝሰርሐሉሲ ንዓረጊምዋ ንሳ ስለ ዝረገማ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ማዕበል ድዩ ድርቅ ድዩ ወቡላ ንፋስ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገር ንሪኦ ዘለና ሽግር መጽኡ እታ ምድሪ ኸ እንታይ ኢልዎ ካልኣይ እሾኽን ብኾርባን ተብቁለልካ ኣተኽልቲ ትኽል ኣቢሉ ሓደ ሓረስታይሲ ፀሐያ ይረክብ በትጎኒ ኣብ ገነት ኤደን ኮም ይነበረን ፀሐያ ይገለ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ግን ኣብ ገነት ኤደን ዘይነበረስ ትኽል ተቢሉስ እሾኽ ረክብ ኣብቲ ዝሓርሶ ምሕራሲ ኩሉ ግዜ ከምዝታት እንዳጋጠመታ ምድርስ ከምዝታት ተብቁለሉ ጀሚራ ሳልሳይ ነገር ድማ ዝሕዝን ነገር ጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ ርሂጽካ ኢኻ ትበልዕ ኣብ ገነት ኤደን ከሎ ናይ ረሃጽ ብልዒ ዝበሃል ነገር የለን ብረሃጽ ዝበልዖ ነገር ኣይነበሮን ኣዳም ሕጂ ግን ብረሃጽ ምብላዕ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ኣካላትና ይጠልመና ንደክም ንሓምም ካልእ ከምዝን ከምትን ንኸውን እዚ ናይ ሓጢኣት ሰበብ እዩ ማለት እዩ ሪኢኹሞ ካብኡ ዝመጽ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ዝመከራ ድኻም ሁከት ሽግር ፍትሒ ዘይምህላው ሰላም ምስኣን ህድኣት ዘይምህላው ኣብ ኩሉ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ምርኻብ ከይተረፈ እታ ምምላኽ ትብል ቃል ሸዓያ መጽ ቅድሚ ሕጂ ኣዳምን ሔዋንን ከምኡ ዝበሃል ዝምድና ርክብ ኣይነበሮም ሕጂ ግን እቲ ሰብኣይሲ እንታይ ኢልዋ ክመልከኪዩ ንሳ ነታ ቦታ ክትሕዛ ትደሊ ንሱ ከዓ ነታ ቦታ ክሕዛ ደሊ ኩሉ ግዜ እንታይ ፍጠር ግጭት ፍጠር ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ሰበይቲ ከዓ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ኩሉ ምስ በለ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ 1000 ዓመት መንግስቲ ነዚኣ ክዕርያ ደልዩ ሕጂ የዕርያ እዩ ዘሎ ትልወጠሉ ሰዓት እዛ ምድሪ ምስ ተረገመት ናይ እግዚኣብሔር መርገም እንተ ደኣ ምረጊምዋ እግዚኣብሔር እዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ ኢሉ ሓዳሽ ምድርን ሓዳሽ ሰማይን ስጋዕ ዝገብር ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ብምልእታ ኸጥፍኣ እዩ ብሓዊ ኸጥፍኣ እዩ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከም ዝብለና ቅድሚ ምጥፋኣ ግን ከተዓራርያ እታ ምድሪ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መንጎ እንስሳታት እንታይ ተፈጢሩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ምኑዕናይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ኣብ መንጎ እንስሳታት ድሕሪ ማይ ኣይሂ እዛ ምድሪ ድሕሪ ማይ ኣይሂ ምጥፋኣ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ከንብቦ ኣምላኽ ንኖህን ንደቁም ባረኾም በሎም ድማ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ መልእዋ ኩሉ ኣራዊት ምድርን ኣዕዋፍ ሰማይን በኣኻትኩም እንታይ ይኹን ከምሳ ይበሉ እንታይ ይኹን ይፍራህን ይሰንብድን ምስቲ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉን ዓሳታት ባሕሪ ኩሉን ኣብ ኢድኩም ተዋህባ ድሓር ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉ ህያው መብልዕኩም ይኹን
እዚ ኩሉ ከምቲ ልሙዕ ብቁሊ ሂበኩም ኣለኹ እንስሳ ምብላዕ ዝጀመሩ ካብዛ እዋን እዚኣ እዩ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እንስሳን ከይተረፈ ብርህን ምስምባድን እግዚአብሔር ገይሩ እንስሳታት ንዓና ስለ ዝፈሩና እንታይ ገብሩና ነንበሳት ተኸድኩም እንታይ ክገብረኩም ይዝደሊ ክበልዐኩም ይዝደሊ ኣብ ገነት ኤደንኩም ይነበረን ቅድም ዘፍርህ ነገር ኮይኑ ሕልፍ ክትብሉ ከለኹም ዝኾነ ዓይነት እንስሳ ብሕልፊት ፕሬደተር ዝኾነ ማለት እዩ ፕሬደተር ንብሎም እንስሳታት ኣለዉ ከም በዓል በኪዕ ከም በዓል ኣድጊ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ከም በዓል ኣንበሳ ተመን ከምዚኣቶም ግን እንታይ ክገብርኩም ደልዩ ዘፍርህን ዘሰንብድን እግዚአብሔር ኣብ መንጎ መእትዩ እቲ ሪሌሽንሽፕ ተመንጎና ዘሎ ርክብሲ ተባላሽዩ ማለት እዩ ቀደም ኣብ ገነት ኤደን ዘይነበረ ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት ርክብ ሃልዩና ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር መጀመርያ እዚኣ ክቅይራ ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 1000 ዓመት መንግስቲ ኣብ መንጎ እንስሳታት ዘሎ ኣብ መንጎ አንበሳ ኣብ መንጎ ማሕስእ ዶ ኣብ መንጎ በጊዕ ዶ ዘሎ እቲ ናይ ፕሬደተር ፕሬይ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ቅይሮ ደልዩ ሓዳናይን ተሓዳናይን ዘሎ ርክባት ቅይሮ ደልዩ ሕጂ ንዑናይ መጀመርያ ኣብ 1000 ዓመት መንግስቲ እዚኣ ክትከውን እያ ማለት እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጽር 6 ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ካብ 6 ክሳብ 9 شدشته ساعت شعت نه انسساتات زلو ريليشنشيب اب 1000 ዓመት መንግስት ዝኸውን ይዛረብ ዘሎ ተخላ ምስዕየት ክሰፍር እጂ ተخላ ምስዕየት ክሰፍር ገሎ ይሰፍር ዶ ንዕየት ትገድፎ ንተخላ ዕየት ትገድፈሉ ዲኻ ዋ ኣይትገድፈሉ ኒኻ ሕጂ ግን ክልውጣ እዩ ነብርኻ ምስ ማሕሰእ ክድቅስ مراخن كركران بسان سبابحتن حبيروم كوعلو نيشتا ودون كواسيوميو نيشتا يودسي نمبساي كواسي تحداناين حداناين زبحال نگرسي عطفئو أمونغو سبن أمونغو انسسان أمونغو انسسان أمونغو انسسان إذا نگرزس كأيروا بكلت انسسان عندنا خاني أمونغو سبن انسسان زلو ركبات كأيروي مالت حجي ኣብ 1000 ዓመት መንግስት ዝልውጥ ኦዝዩ ላምን ድብን በሓደ ወፊረን ክበልዓ ወለልደን ከዓ በሓደ በጥ ክብልዮም አንበሳውን ከም ብዕራይ ሓሰር ክበልዕ እዩ እጂ ሓሰር ኣይኮነን ዝበልዕ አንበሳ ኣብቲ ግዜ ግን ሓሰር ይዝበልዕ ዝጠቡ ህፃን ኣብ ጥቃ እንዳተመን ክጻወት እጂ ዝጠቡ ህፃን ተሎሲ ኣብ እንዳተመን ዶ ትገድፎ ኣይትገድፎን ይኹም ሓቀይ ይናኸስ ስለዝኾነ ተመን ሓቀይ እትጡብ ሕዳግ ድማ ኢዱን ኣብ ጎዳ ጉዲ ክዝርግሕዩ ወላ ሓን ከይሲ ክዝርግሕ ትብላላ ዛቃልናት ናይ ትግርኛ ከምቲ ማያት ንመዓሙቕ ባሕሪ ዘጎልብቦ ምድሪ ሽዑ ግዜ እንታክት ኮንያ ብፍልጠት እግዚአብሔር ክትመሊኣ ሃሌሉያ እሞ ኣብ ኩሉ ትቅዱስ ከረነይ ሓደ እኳ እከይን ጉድኣትን ዝገብር ኣይከውሉን እዩ እንስሳታት እከይኹን ጉድኣት ኣብ ሰብ ኣይከምፁን እዩ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ዝገብራ ምልዋጥ እያ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሰላም ዘይምህላው ህድኣት ዘይምህላው ናይ ሰብ ሓይሊ ኣሕዋተይ ውሱን እዩ ክንደይ ነገራት መፂና እዩ ሰላም የለን ህድኣት የለን ኣብ ዓለም እንተዝየርኩም ዜና ክፍት ተቢልኩም ማሲ بعلاታ ዜና ሰሓል ሓደ ግዜ ገረም ብለኒ አንታታይ ጽቡቕ ዘረባዲ ጠፊኡ ይብል ኣከንደ ጽቡቕ ሲሕማ በቃ እከለ በዚ ተቀቲሉ እከለ ከም ዝኾይኑ እከለ ሃገር ከም ዝኾይና ምስ እከለ ተጋጨ ከም ዝጥራሕ ናይ ምስማዕ ነገር ወረይ ዘሎ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ግዜ ግን ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ህድኣትን ሰላምን ይኸውን ምስ አብርሃም ዝኣተዎ ኪዳን ናይ ሰላም ኪዳን مس إسرائيل እግዚአብሔር كأتيو مس إسرائيل ጥራሕ ድማ ይኮነን ምስ ምድሪ ብሙሉእታ ሰላም ያኽትኮን ዛ ምድሪ ማለት እዩ
حجي تنبيت حزقيل نعناي مراف 34 تنبيت حزقيل مراف 34 كاب 25 27 إذا تنبيت زي مس حزب إسرائيل كيدان كم زأتو እግዚአብሔር ይዛረብ አብተል ዓሊ እቶም ጓሶት ኢሉ ዝገበሮም ህዝብ እስራኤል ነታ አባጊዕ ብግቡእ ከም ዘይሓለውን እግዚአብሔር ድማ ክጥልቕ ምዃኑ ባዕሉ ከኣቱ ምዃኑ እንዳተዛረበ ዝኸይድ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ጓሶት ዝገልጽ ቶም ሓደ እግዚአብሔር ዝፈሮ ጓሶት ቶም ሓደ ኻ እግዚአብሔር ዘይፈሮ ጓሶት እንዳበለ ዝኸይድ ኣብዚ ክፍለ እዚ أنا مساتاتن كيدان سلام كأتي مسمن مستناباقي እግዚአብሔር نخفوات أراويت كاب حجر كتفومي انتي كيداني أتي زلو كيدان انتي سلام نخفوات أراويت كاب حجر كتفومي نساتن كا أبرقا هدي إنك نبرا أبدور ون كدك أسعين حجي أبدور كيدكم كدك أسو تقولو أبرقا تدك أسو بسلام بهدات كمي غيرك قال ماتيو خي بلكا وأراويت ماتيو حدا نجار نعخان موت ويكا قدعت كيمس الكاسلة تفرح بدل كاي تدك اسني خبرها ويكا أني أب زبلوز اللو بوتاما لتي أبتا جزيتي أجن زي أخت كوني عيلوم ناي سلام النهيد أتن أنا خان أن تاب زوري خورباي زلو بوتام نبرخت كجبرومي زنام بجيزي أخور رديو زنام برخت ون خونيو خال أي صغيرو تسالسا أي صغيرو خاني تبرخت سي اتزنام سي أي برخت زمنامي انتا يتردوكم زي زنام كله تصبوك كي كون خلي حواتي برتع ما ينتوقعو انتا يقبرو نأخلي نقزان انتا يقبرو أبحقن زحلفة تراخوين السو ناي برخت زنام يكونن إذا كن ناي برخت زنامي شعو جيزي انتا يخلو ناي برخت زنامي يخلو دس بالنجار مالتي عبد جزيتي إذا نجار زي خون مالتي نغتصل لحرت هيلو أمرور فريو خفريو مدري بقول ختبيع أبها جروم كا دخجوريوم هادي كنبريوم أنا سنسلة ترعتهم مسبركو كابيد أتوم باروت زجبروهم كأمسنا قفكوم شعو أنا እግዚአብሔር مخاني كفلت يوم هادي كنبرو يوم إدعات يقولوا يسوع كريستوس كمتس كله سلام زي مهلاو زبحال نجار يلن فتح زي مهلاو زبحال نجار يلن كومو زبحال نجار يلن عم مزمور معرف كلتسي ندايل له بحاسين داغبري وقواس يوميو كم زي فتح زبحال نجار يقولوا نبتي جزيتي نزينا نتبيه زلنا فتصوم زخانة فتح زقلت قلو فتصوم زخانة سلام زقلت قلو فتصوم زخانة هدأت زقلت قلو كيزي أبز أوان زقن كومين رئنا لنا نساعة قلت أبت شحمة منجستي سالساي حرشا غريوينا حرشا تايم السلام تجزيتي حرشا أبتا مجن مريان تايلنا لنا سب أدام حتيات مسقبرة بزعري كتبلعي خايلو يرخبو مقب الزبلس سعيرو يزرخبو سعيركا دخيمكا لعلن تحتني لكا خاترخبو تمقبي أتجزيتي بحاجوس سعر زي بلو نجاري خون إزكيل معرف 36 تنبيت إزكيل معرف 36 كاب 27 إزكيل معرف 36 يغرتا كاب 27 ساعة 3 زلا رايوه نمنفسي أوشتكم كحدرو بتئزازاتي كملا لسوكم فردي كحلوكمن كأكبركمني أبيت تزقبر إجزابير أبي مترخبة نحن كنا نكون قبرو شو إجزابير يزقبرنا تاني لكم رايوا نمنفسي أوشتكم كحدرو نمنفس أملاخسي بتئزازاتي
كملالسكم ممتع طرح يزدل مالتينا بأملاخ شو زابير منفسي بتأزازاتو يمالالسكا دحر فردي كحلوكم ديات بزلا كتحلوو ديات بزلا كحلوكم بعلي أنا بعلي خن تحلوو زقبركم دحرك نتي تأزازاتك خم تقبروس بعلي كقبركم يلو إذا زمن زي يخمت أننا نتسبيه زلنا مالتي دحر رأي تمنفس أملاخسي كم زخبرنا دحر رأي أبتان بوتاتكم زهابكو هاجر كتنبرو هزبخ أخت كوننيهم أنا ون أملاخ كونكمي مسبلة كاب كل رستخم كأخن ناقفكم بزي أدس تبلني عيرهم ما نيركم تخونيهم زي عاد ماجي نأخلي ده قبري كتسوعو كابزحوني نأخلسي إجزابير تاقبرو يسوع انتهي أغل انتهي اللو سكجلس انتهي عينت أغل خم نبلوم نجار انتهي اللو سجم يبلو إجزابير سجم بقول سرنا يبلو سرنا يخو تعاري اللي قال حرستاي وتيخا خمس زبها لله خيت كام حرشة خمس زبها جلز بها لله يسوع يخو كيد كاس خاطر رح مبلعي كم مبلعك هاي شو إذا الزمان زي تسبيه الناس اللحواتي سلازينا دمان إجزابير ماراناتا يسوس نبل زلنا بزي مالتي بس ترح كاي كونن كبزحو إيه صوي لبزح زقودل اخلص يلن شو صوي له يخبزح حر دحرزون تأميت أي كم سألكمني تأميت زبحال نجر أي كلني أبيت حجي حدا خابت أشجر خوين وازلنا علم نايت أميت نجر مفتاح أبتفل عليه فريق أخيدو أبيس يخيدو أبتفل عليه يخيدو تأميت كم يجرو مفتحو ودركي أتجيزيت جن تأميت بحال نجر أي كلني ورد نبال حج غروب 34 كساعة 36 إزكيل معرف 36 كاب 34 كساعة 36 إتاز بادمت مدري أبكندتي أبكت معين كلهم حلفت مجد بادي ما توزنبرت كتحرسيا شعوقها إذا بادي ما زنبرت مدري كم جنت إيدن كونت نسايس كقولوا كم جنت إيدن كونت ريستور جيروانا تامدري جنت إيدن مليسوا ريخما تاشي حامت منقسسي مزع من سلزلو يسوس سلزلو مالتي دحار نقصل كم جنت إيدن كونت اتنزب آدمان زعنوان زفرسان كتماتات دما التعردان سبز نبرو لنن كونا كبحاليو يخم اتوم اب كبابيهم زترفو حزبتات كا أنا إجزابير نتزفرسه كم سرحكوو نتزبرسون كم زتخلكوو قفلت يوم أنا إجزابير تزاريبه اللخو كقبرو دما واي اخلي بانانا تيلوسي بانانا خون سجم تيلوس سجم خون ماشلا تيلوس ماشلا خون وتسيل كاس مبلع اجي نعان خنمصن ليتن معلتن تاين غونا لنا نسرعنا امر يكون نحكي شو يلن كوم تعر يلن ورق حد حد يجي دخمكا كوم واي خونني شو اغزابير يمسكن نغصل الرشام بار كم زخوينو اتخالق أب إسرائيل موت بحري زبال الله أب تموت بحري انسسا زبال نجر يلن كنك أساق سايكل انسلازغونه انسسا زبال فريات زبال نجر يلن بوقت حلف هيدخلني أب إسرائيل حكي اتشعو وانجن نزي موت بحري كدعيويو تسقى أملاح موت سنبرة إسرائيل سي زموت يلوم زغبت أوسي يسوس مسمات أجن كتعي نقيد نعناي هزكيل معرف 40 شوعتن قطر شمونت هزكيل تنبيت هزكيل معرف 40 شوعتن قطر شمونت بلن دما
الزمايات زي نام مبرق أبيلو يحزالو ناب قول كورد ناب بحرق أخبت سحيو ناب بحري مسعات ودما اتي مايات كتعيو الجموت اندينيرو جبت له على خيدنا ويحكي زي خاطف اي دلني جزي سلازي لكن نتز موت بحرسي كتعيو السو ترحك ايكونن ابتي زموت بحر انتي كم زخون رايو خون دمايو ابتي ازو حزز زبطحو زبلس كله زواساوس ياو نفسي بهيوت كنبري حساق ازيوم كبوزحيوم الزمايات زي كاتو يومو اتمايات بحري كتعيو اتوحز ابزاتو زبل دما كله بهيوت كنبري خون كايو قففت عسى ابوه قمو كاب عن جدي كسا عن اقلايم مزرق مربب خونيو عساتات كم تعسى ني عبي بحري بب عينتهم ازيوم بزحاتا وخلو يخم ازي خقبرو يسوس كريستوس مالتي كم من تاي مسلوكم يوحز تماين تلكم كابتا بيت مقدس يزوحز تماين كاون داو حزسي نابت موت بحرن داتوس هيوت بيهبو هيوت مسحابو يتعمو عساتات او زي قففت عسى اندا تحقوسو اندا قفوفو شعو زي عسى اللو بايزوي عساتات اللو شعو زي مسكريخم ازي خخون مالتي نغتسل نمنتاي تحرش عوت زخونلو حجي غزي سلازيله ناو ايك خيدني حدا نغير كن كغدفلكم دلي محدرا اجا شغيروا زلنا عالم تاي مسلكم محدرايو اما حدا درا مغزاتي مالتي غزاتي زخونو بعالم نغاوس بولو بريزيدنت بولو زحلفو مولو زخونه نغير ايترايومن قدولو يوم كوينهم حليفو شعو جزيجن كومو هيكولوني مني نقص نقصاتشو يسوس كريستوس كا أملاخ سلزغانة كله يفلت أب كله يركب كله خجبر زغل حيل اللو كله سلطان اللو مدر كله ناتيا نقص هاوي زغانة أجزازة أي كله نقص نقصات مني شعو يسوس كريستوسي نإسرائيل نقص زخون اللوم شو عجيزي مني ينتهلكم برينسي زولو ود نقص داويد نإسرائيل أبتحتي يسوس كريستوس زجزاء منيو داويد ديانو خالو إسرائيل عسر تخلت حواريات سنبورو زامن ترزيا نساتهم كا ديانو نا إسرائيل كونيوم ماتيوس معرف عسر جعت قصر عسران شمونتن تغيدكم ديانو خمز خوني نقرنا ماتيوس معرف عسر جعته عسران شمونتن يسوس بولوم نسخاتكم نهاوريات يزاربهم زلو تم عسر تغلتنا يقنشل هاوريات يزارب زلو بحدش لدت بتاود السب أبزفان كبروز أمة الله جزين نسخاتكم نعسر توكلته نجد إسرائيل كم تفردو بحكي مبلغكم اللهو ديانو زخون من يوم اتوم عسر تغلتها هواريات يوم مالتي تنبيت إرمياس كان يمود داتا تنبيت إرمياس منوناي تنتقصب زي أخودي دحار تحاسب تغلل كبلو لكم يا مالتي تنبيت إرمياس معرف سلاسة وزرشهم مونته تنبيت إرمياس معرف سلاسة وزرشهم مونته دما كم زتبل بتا معالتي بدا يسوس مسألة معالتي خاونيو عرعتو خافسكار كخسبر مأسريتات دما كبتخي نجزابير أملخهم نتي أنا زتنسألهم آمن منيو داويد نقوسومن كجزء يوم أمبر دحرزس قانوت أي كجزء من يوم يبل إجزابير قويتا سراويت محدرها تبق زغنا محدرها يخون شو يسوس نجستنا كسات خونيو نهذا بزح مزحف قدس يتجلسن
ግን ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ መንግስተ ሰማያት ማለት እዩ ሄቨን ኩሉ ግዜ ገነት ኤደን ኩሉ ግዜ ኣብ ህዛብ ይኹን ኣብ እስራኤል ጽድቅ ዝመልኦ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዳ እንታይ ጽበየና ዘሎ ኢየሱስ እዚያ ለኹዴ ምድላው ሕጂ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምድላው ግዜ እዩ ማለት እዩ ዛ ምድላው እንታይ ዕጣርን ረስሓትን ዘይብላ ዝገብራ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝገርመኩም ኮን ዓናኮ ቀሊል ገይሩልና እግዚአብሔር ብሉይ ኪዳን እንተኸይድኩም መንፈስ ቅዱስ በመልአት ኣብ ሰብ ይሓድርን ይነሩ ኣብ ገለገለ እዋን ይመጽእ እሞ ተገሊጹ ዝደልዩ ዕላማ ፈጺሙ ይምለስ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ግን እንታይ ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ኣበይ ዝሓድር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሎም ኣመንቲ ውሽጢ ይሓድር እሱ ጥራሕ ከኣኻል ይኮነን ኣብዛ መድረኽ እዚኣ መጺኣ ንኽሰብኽ ከለኹ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንኣገልግሎት ዝሓርዮም ቅብኣት የፍስስ ንኣገልግሎት ዝሓርዮም ሰባት ቅብኣት ይዘፍስሰሎም ኣበይ ኣብ ላዕሊ ይሓርር እግዚአብሔር ይመርጽ ደሊዎ ይመርጽ እሱ ጥራሕ ድማ ኣይኮነን ክንዕንቀፍ ክንጋገ ከለና ኣብዚ ጎንና እናኾነ እንዳሓቆፈ ግደፍ እንዳበለ እንታይ ገብር ድሕሪና ኸይድ መንፈስ ቅዱስ ካልኣይ ድማ ረኣዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብዚ ምድሪ ዝኽነብር ከሎ ተጻሒፉ ኣይተሓትመን ኩሉ 66 መጽሓፍቲ ኣይኮነን ረኺብዎ ነይሩ ዳዊት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ዘበን እዩ ሕጂ ግን ዘለናዮ ዘበን ኩላታ መጽሓፍ ታ 66 መጽሓፍቲ ጥቕልልቲ ከም ድላይና ዓይነት ሎምስ ወረ ዘገርመኒ ነገር ኣሎ ከም ድላይና ዓይነት ክርድአና ከም ዝኽእል ብሩኻት ዝኾኑ ኣመንቲ ኣገልገልቲ ዋላ ሰበኽቲ መምሃራን ወንጌላውያን ነቢያት ሐዋርያት ኣኪቡ ታገር ከም ዝርድአና ገይሩና ረዲኩምኒ ዓብይ ነገር እዩ ሳልሳይ ድማ ዓብ ነገር እንጥቀመሉ ጳውሎስ ዳዊት ባቡር ፕሌን ኮምፒውተር እዚ ሕጂ ዘለና ናይ ፍልጠት መኽዘን ዝበሃል ናይ ሓበሬታ ዘመን ኣይነበሮም ብእግሮም ካብ ሃገር ናብ ሃገር እዮም ዝኸዱ ነይሮም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ደጊፎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ግን ቀሊል ንኽንጥቀመሉ ሲ ዙም ንጥቀም ኣለና ዙም ሲ ክሕሰብ ኣሽንኳይ ዶ ክሓስቦ ጳውሎስ ሲ ኩሉ ዘዘመኑ ኣለዉ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ጥበበኛ ይራዩ እታ ቤተ ክርስቲያኑ ንኽትዳሎ በቴክኖሎጂ ዶ ብዝተፈላለየ ነገር ብሰባት ዶ ዝዓበይኻ ያው መንፈስ ቅዱስ ብጸሎት ክትዳሎስ ኩሉ ገይርዋ ማለት እዩ ሕጂ ኸይድና ምኽንያት ክንገብር ኣይንኽእልና ማለት እዩ ግን ትዘሐጉስ ነገር ኣፈጻጽመኻ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ዝገብሮ ድሌትን ግብርን ዘሕድር መን ኢልና ኣብ ፊልጵ መን እዩ ዘሕድር ብዙሕ ግዜ ንጋገሱ እዩ ንሕና ንገብሮ ይመስለና እቲ ድሌትን ግብርን ዘሕድረልካ ትሸኽሚ ዝህበካ መን እዩ እግዚአብሔር ይዝበካ ንሓርካ ንኽትፍጽሞ ዝደልየካ ብመን መስለኩም ብናይ ደገፍ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ዝደልየካ ምክንያቱ ንስኻ ተጌርካ እሞ ሎሚ ክትገብር ኢኻ ፅባሕ ትጋገ ኢኻ ሎሚ ክትገብር ኢኻ ፅባሕ ትጋገ ኢኻ እንታይ ዝደልሱ ናብ እግዚአብሔር መንፈስ ፍቓድና ኩለንተናና ክንህቦ እዩ ዝደሊ ህይወትናስ ክንህቦ ምስ ሃብናዮ እሱ በዓል እዩ ዝሰርሖ አንተይ እንታይ ኢልና ኣሎ አንተይ ምሽ ከማ ኢሉ ኣብ 9 ዓመት መንግስት እንታይ ኢሉ እቲ ትእዛዛተይሲ ባዕለየ ዝሕልወኩም መን ምስ ወረደ ተመንፈስ ኣምላኽ ምስ ወረደ ምስ ተቋጻጸረሲ ትግብርታት ኣነ ዘግብረኩም ትእዛዝ ኣነ ዘግብረኩም ሕጂ ትምቁጽጻሪ ዘለዎ ማለት ንሱ ይገብሮ ዘሎ ሓይሊ ካብ መንፈስ ቅዱስ ከይተቀበልካ ክርስትና ተማም ሓርኛን ትፈልጡ ኣይዘለቅም ኒኹም ተብሎ ልትዘልቀው ኣችልም ክትከዳይ ትኽእልን ኢኻ ስጉሚ ምክንያቱ እዛ ብርእሰይ ትበሃል ነገር ኣነ እኮ ኩሉ ግዜ ዝቃወማ እዚ ሰልፍ ኮንፊደንስ ሰልፍ ሪላያንስ ሰልፍ ላይኩም አሹራንስ ገለመለ ዝበሃል ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በጣዕሚ ዝቃወሙ ሳይኮሎጂ እንዲኻ ወዴ እሰንተን ቃላት የድህፅንዕ ነይረ እሱ ትምህርትሲ በጣዕሚ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይዝጋጩ
سلف كونفيدنس تلك شتت كل كمال شع خما أكتب لهم جمرك حتى أنا تعميني برأسي كتب لهم مخيط أنقول غير بس حكا شتت كتب لها سلف ريلاينس بهالنجر حجنتاي رأسة أمانة رأسة نو 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 بإግዚአብሔር ተአማንነት እንታይ ኢሉ ትዝምካሕ በመን ይመካሕ ሃሌሉያ ብርእሰይ ዝበሃል ነገር የለን ማለት በመንፈስ ቅዱስ ይድሰራ ይድልካ በታ አንጎሎ ውስጥ ተበልካሃ ቧ አብሰብ ተወከል ኖ ኖ ኖ አብሰብ ዝውከል እንታይ አብሰብ አይቆልና ነው ክላቤና ንውከል ሃሌሉያ ሕጂ እትምድላውና አበይ ዘሎ አብቲ ያው መንፈስ ቅዱስ ይኸውን ዘለዎ ማለት حيلي منفس قدوس انتاي لو مالو نحواريات اب قبر حواريات تاي لو مالو معرف حدا قصر شو مونت حيلي مستقبلكم تامن كابت منفس املخ مستقبلكم حيلي مسوردكم سي شو نابيت خدو يرساليم نابيت خدو يهودا نابيت خدو ساماريا نابيت خدو ناب وسن مدري كسع وسن مدري خدو حيلي خي تقبل كان تخيت كاغت واو زارع سيد بحال نجر كترف الله عملتي هذا رحواتي برأسنا كنجبر عين خللنا نامنينا ختصقع زلنا نبي إكزابير تصقعنا منيو إكزابير حيلنا منيو إكزابير والتنا منيو إكزابير نخدو سنبيدنا نخدو نامنيو نبي إكزابير مفتح زغنا منيو نبي إكزابير تحقويسنا نمسكنو نتي تسفى ذهبنا كمتصيو كوسدنا تا سماياويت بيتنا كبرن እግዚአብሔር ይሁን እዚያ ለሆዴ ጎይ ተባረኩም ተባረኩ ክብርን አምላክ ይሁን ጎይታ ስለቃሉ ይባረክ ኢየሱስ ከመጽዩ በዘይ ቅድስናን እግዚአብሔር ዝርዮ የልቦን አብቃል አምላክ መዝሙር ዳዊት 24 ከነብበ መخاب ዘለና ይኹላና ሓፍ ክንብሊና ወይ ሰዓት ኮፊልና ኣለና ሞ ብድድ ክንብሊና ካብ ጥቕሲ 6 ጀሚሩ እቶም ዝደልይዎ ወለዶ እዚኣቶም እዮም ንገጽ ካዝደልዩ ወአምላኽ ያዕቆብ ሴላ እቶም ዝደልይዎ ወለዶ እዚኣቶም እዮም ንገጽ ካዝደልዩ ወአምላኽ ያዕቆብ ንእግዚአብሔር ገጽ እግዚአብሔር ዝደሊ ወለዶ ኣሎ ገጽ እግዚአብሔር ዘይደሊ ወለዶ ኣሎ ለዚ ዝወለዶ እዚ ገጽ እግዚአብሔር ዝደሊ ወለዶ ይግበረልና ድሕሪኡ ጥቕስ 7 አቱም ደጌታት رأسهم العلو وناي زلالم دقيتات العلبلو اتنقص كبري كأتيو ازنقص كبر خيم منيو اتبرتعن حيالن اجزي أبيهر اوق زبرتع اجزي أبيهريو اتم دقيتات رأسهم العلو وناي زلالم دقيتات العلبلو اتنقص كبري خاتيو ازنقص كبري زي منيو قويتا سراويت اتنقص كبري نصيو سيلا يمسا ازنقص كبري لبنا يكفت دقيتاتنا يكفت نزنقص كبري لبنا يكفت اتدقى يكفت اتعاف دقى يكفت اتعامرو يكفت اتمنفس يكفت نقص كبري اتو نبرلسكي اتا نقص كبري اتو يسوس اتو ابيتي اتو اب لبي اتو اب هيوتي اتو اب حداري اتو اب دقي اتو نقص كبري اتو يكفت 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 نزن نقص كبري وእግዚአብሔር አምላክና نخبركان نمسجنكان لنا بزرف دزي سخعب أملاخيخا وእግዚአብሔር أملاخ زولدو زي قز كاز دل ولدو يخون لا خازنا فق ولدو يخون ناي مدر نجر زي حزو
مس مدري زي تتابقه مس حاليوت عالم زي تتابقه مس زناب راز زي تتابقه زي حزو زي أسرو تفتح ولدو جز كاز دل ولدو كبر كاز دل ولدو نيسوس دل ولدو مسعد قويتا زد صباب ولدو وانجل زنقر ولدو بروح ولدو جابير كخون زولدو زي اسم يسوس كريستوس تصل الله جابير قويتا سراويت نلبنا بحو منفس كان ددو وشتنا بمنفس كا يكاسل بمنفس تقاسلو نእግዚአብሔር አገልግሉ ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር አብዝ ዘመንና بمنفس زتقاصلنا سبات كنكون እግዚአብሔር ردانا منفس زبزحلنا منفس قدوس زورسنا ابت منفس قدوس زاتنا منفس قدوس ابانا زعلقلقه بخبرخات تخدنا بخبرخات تملانا اوشت خبرخان ننبر حزبي قبرنا እግዚአብሔር اعنتنا يكفت وشت منفسنا يكفت اعنت لبنا يبراه يسوس كنريكا كم سقول أبكر معينتنا ختكون كل جزء يسوس أبكر معينتنا ختكون كل ساعة كي تصور عينت لبنا خفت وجيابهر أملاخنا أبكبرخا صورنا بالجخا أبكبرخا تونا بالجخا بقطري أبكبرخا بمعالتي أبكبرخا بمشيت أبكبرخا وجيابهر قويتا سراويت أب كبرخا من بار تعميو أب كبرخا تونا أب كبرخا صورنا أب كبرخا مسأتنا دمتخان سمع أب كبرخا مسأتنا رأيتات نرئي أب كبرخا مسأتنا مقلاط يخون أب كبرخا مسأتنا فوسي يخون أب كبرخا مسأتنا لوط يخونيو أب كبرخا تونا زمن زي كبرخا زقلت قلو زمن يخون لنا زمن من نقاف زمن فوسي زمن مدحان زمن لوطي زمن مسققار وجيابهر ناخان محصنكا تا تبارك ايدكا تدهسسنا ناي برخت زنام كبهلنا صنيحو ناي برخت زنام ازنملنا زنام كبهل كله زي قارص زفسس زو حزب ناي برخت زنام ناي مرقم زنام ايكونن እግዚአብሔር ناي برخت زنام يزنملنا زنام منفس قدوس يزنملنا زمان زنام كبري يزنملنا يزنم اب هيوتنا يزنم ابنا برانا يزنم اب بيتسبنا يزنم اب هاجرنا يزنم اب زمدرزي زنام برخت زنام منفس قدوس دحرواي زنام قداماي زنام ناي مودات الزنام زنام منفس قدوس يزنم سماي كفت كبر كل نسمكا جيابير لو متزارب كان قالكا او وشت لبنا حتمو جيابير مساتكا كنحسب تتداليلنا زلو خبر كل غزي كنحسب نلبنا نقحيو كل خبر نسمكا نبكا جيابير لما حلت زي ابرخت ما حلت قبرلنا كابزوصينا كنكيد كلنا مقدنا نسخ حلفو زحلو ملاخ جيابير اب كندانا زوص ملاخ يمصا نزواغونا زواغا ملاخ نزغطمولنا زغط ملاخ ديسباتش يكون كاب السماي እግዚአብሔር ጎይታ خبر كل خبرنا اخا يكون تمسكن نانا نزرنا نبارخ نانا نزلنا نتحستنا نبارخ እግዚአብሔር املاخنا نانا هيوتنا ننابرانا بارخ كل خبر نسمكا سلسمعك أن تمسكن بشم يسوس آمين لانا داونا لعلنا نبارخنا እግዚአብሔር يبارككم እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምታውኩምን ሙጻኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳኩምን ይሐሉ አብትኸዱ ወዘበለ ሁሉ ሞጎስ እግዚአብሔር አብገጽኩም ይኹን كل جزء كفتنا بركة سمايك قبل عليهم يكون زبركة زي بسم أبون ودن منفس قدسن قبل النفس وكفكم منبر له
تبارخوا مس بركتكم كيدو يا بيري بارخكم أقلقلتنا ودينا هنا برحو سلام تباهلوا Online service for you guys. God gave us this chance. Why not use it? Yeah, so we have worship coming up next, and then we have a great preaching. Yep. So stay with us, be with us, worship with us, pray with us, and we will see you. Here I am, down on my knees again, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me.
wanna know you. I surrender. I surrender. I wanna know you. I wanna know you. I surrender. I surrender. I wanna know you. I wanna know you. I surrender. I surrender. I wanna know you. I wanna know you. I surrender. I surrender. I wanna know you. I wanna know you. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord,
worship was great. Amazing I worship. love that. I hope you guys enjoyed that, really. You guys enjoyed that worship. So And good. now we have an announcement. So we just wanted to let you guys know that Zoom meetings and like Bible studies are still happening. We have our Tuesdays for ages 6 to 8 are still happening at 6:30, correct? Sunday lessons. And then for 9 to 12, it's happening on Mondays from 7 o'clock. And then for ages 12 and up, there are classes. 13 and up. 13 and up? Yep. Oh yeah, 13 and up. My bad, I forget my class. 13 and up is 7 p.m. on Thursdays. We really want everyone to be there because we don't get Sundays. So why not we see each other face to face on Thursdays? Right, You know? and get our lessons in. Get our lessons in. Yeah. And up next we have, who's speaking? Helen. Helen. She has a sermon for us, so please get your notebooks, get your Bibles, and let's learn. Hi guys, thank you for joining us today. Let's get our Bibles out and maybe a notebook or a pen. You can take a note, and we're going to open into the Gospel of Luke, chapter 10, verse. We're going to start verse 38 until the end. So the Gospel of Luke, chapter 10. Okay, so we're going to learn about these two sisters named Martha and Mary. It starts like this. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She said she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that she had to make. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister had left me to do all the work by myself? Tell her to help me." And 41 says, "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." So we're going to learn about these two sisters named Martha and Mary. In a different part of the Gospel of John, it talks about they had a brother named Lazarus. Most of you guys probably know Lazarus because Jesus rose him from the dead. But we're not going to talk about Lazarus today, just Martha and Mary. And so Jesus and his disciples are going from village to village, and they get into this village called Bethany. And Jesus says to his disciples, "Hey, let's stop by at Mary's and Martha's house." And the disciples agree, and they go to Martha's house. They knock on the door. And Martha opens the door, and she is so happy to see Jesus because Jesus was her friend. And she's so happy to see the disciples, and she welcomes them into her house. And she's like, "Come on in, come on in." They go into Martha's house, and she has them sit on the living room. And there were 12 disciples and Jesus, so there's 13 people. And they, back then there was no phone, so Jesus did not call Martha and Mary saying, "I'm coming to your house tomorrow," okay? This was unannounced visit from Jesus and the disciples. So they go into the house. They sit in the living room, and Martha is like, "Should I get you guys water? What should I get you?" And she goes to the kitchen. She's like, I'll be right back." And she goes into the kitchen, and she's thinking what to get them. Mary, her sister, on the other hand, she heard that Jesus is in her house, so she comes in, she greets everyone, she hugs them. There's no social distancing back then. So she hugs everyone, and she's so happy to see Jesus and the disciples, and she's like, "Okay, where should I sit?" She goes to her bedroom, and she brings something comfortable, like a pillow or a blanket. And she comes into the living room with her pillow and blanket, and she's looking around. Guess what? She sits at Jesus' feet. That's where she chose to sit, is at Jesus' feet. She could have sat next to Andrew or Matthew or any of the other disciples or across from Jesus, but no, she sat at Jesus' feet. That's the closest she can sit next to Jesus. Why did she sit on Jesus' feet? Because she did not want to miss a thing that Jesus had to tell them. She did not want to miss anything. She wants to sit so close to him so she can hear everything that he had to teach them. So
So Jesus started teaching them. On the other hand, her sister Martha is in the kitchen. She's like, gosh, I have to prepare something for them. I gotta make them food. So she looks in the cupboard and she's looking around to see what she can prepare them. There's no frozen pizza or frozen foods or any prepared food or anything in the house. There's no fridge, there's no freezer, so everything has to be made fresh. So she was not ready for 13 people to show up at her door. So she doesn't have anything prepared. So she goes and look at the cupboard. She's like, okay, I have shugurti, I have onion, I have oil. I don't have siga, but I have shuro and injera. Guess what? She makes them shuro and injera. So she started cutting onions, and she's, when you cut onions, your eyes water and all that. So her eyes are watering, and she's just like, oh, this house is getting hot. And then she's also thinking about, oh, my house is not clean. Jesus came when my house is not even clean. So she's worrying about her house not being clean, and then also she's preparing food for 13 people, at least 13 people, okay? So that's a lot of food. And these are 13 men. And men, we all know that they eat a little bit more, right? So she's preparing a lot of food, and the house is getting hot, and she fires the stove. They didn't have electricity or anything. It's not an easy knob you turn on and then you get fire. You have to collect woods and bring fuel and start it up, and there's smoke. And if you live in Asmara, you know what I'm talking about. But so there is fire that she has to prepare first, and then she has to cook her food, and that's what she's doing. And she's getting hot, and she's getting angry because her sister's not helping her, and she's just like upset about the whole thing. Her sister, she's sitting and listening, and she's not even caring about what Martha is doing in the kitchen. So Martha makes her food, and she's just so upset, and she's like, I can't believe it, my sister is not even helping me anything here. After all, Jesus is my friend and her friend. It's not just my friend. So she gets so angry and hot, and guess what she does? She storms out of her kitchen. She goes into the living room, and she's like, Mary, I cannot believe you. You're not even here to help me. Why can't you come and help me? And then she says to Jesus, hey, Jesus, let's read it. She says, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. And then Lord says, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So what Martha did, we all do that, right? If your mom says, hey, Tamar, can you make your bed and come and clean the kitchen and wash the dishes and take out the garbage, and also don't forget to feed the cat and walk the dog. And then when you're all done with that, why don't you come and help me fold the laundry? Everything is just Tamar. And what happens? You get upset, right? You're like, Mom, why is it just me? When my brother is playing video game, why can't he help me, right? You say that. I say that. So that's what Martha is saying. Why is it just me preparing food for our friends when my sister is sitting and doing nothing, right? That's a right concern. I mean, she's concerned, and it seems like the right thing to say, right? We all done that. But what Jesus is saying is, and what her sister Mary chose to sit and listen to what Jesus had to teach them. She's like, food, I will help her later. But right now, it's Jesus' time. The Bible doesn't say Jesus came to visit them for 5 days or a month or, that. Jesus was passing by and he stopped by. So who knows how long he's going to be there? Maybe a couple hours. I'm assuming just a few hours. When Jesus is gone, if Martha and Mary are in the kitchen both cooking, and Jesus talks to the disciples, and then what happens? They miss out on what Jesus had to teach them. So Mary knew this is the time for me to listen to Jesus. Martha, she did not know what should come first. See, her priority was food.
There's nothing wrong with food. We all need food, right? We love food, especially if it's yummy food. But what happens when you eat food? Even if it's hamburger or dorho or whatever you like, okay, zigni or something. When you eat it, you're full. You think you're full for days, right? Once you eat, you're like, I'm never gonna eat for a long time now. That doesn't happen. Usually after a few hours, you get hungry, right? Your body starts to get hungry, and then you start asking for ice cream and cookie and this and that. But what Jesus feeds you, you never get hungry. Once you eat it, when Jesus feeds you, it goes into your heart, it goes into your spirit, and no one can take it away from you. Food, few hours later, you start searching for food again. But the Word of God, once it's in you, nobody can take it. And this is what Mary understood. I'm gonna feed my spirit the Word of God, and the food I'll help my sister later. Okay, that's what she did, and that's the right thing to do. And let's see. You know, Martha, when she came in, she probably asked her sister when she came into the living room. I'm sure Jesus, you know, they were fed and then they left. And then she probably asked her sister, hey, Mary, what did Jesus teach you guys anyways? And if her memory is not the best, like some of us, okay? Like some of the kids in the classroom, when we ask you, what did we learn last week? And most of you guys, what do you guys say? I don't know, right? Maybe one or two would say this and that. Maybe some kids remember, but most of you guys say, I don't remember. So if Mary's memory is not the best, she's gonna say, I know he talked about this, but I don't remember the rest. And there is no video recording. There is no phone. She can't say, let me look on my phone, I recorded him. She can't say that because there was no such a thing back then. So everything has to be heard right there. Otherwise, people could tell you, but some people, they don't remember everything. And then what happens to Martha? She misses the whole thing. She doesn't get anything out of what Jesus had to tell them that day. So that's what happened to Martha. And her sister most likely did not remember everything that Jesus had to tell them. You know, there is a time and a place for everything in our life. Let's say that you have 10 things to do per day, okay? So you prioritize. First thing in the morning, I'm gonna do this. Second, I'm gonna do this. Third, I'm gonna do this. And you do 10 things in your list, okay? Where do you put Jesus? Where do you put time with Jesus? See, Martha, she opened the door for Jesus, didn't she? She let them in. But what she missed was, she let them into her house, but then she went off to the kitchen to do something else. So do we let Jesus come into our heart when he knocks? Yes, right? We all did that. I hope all of you guys did that. I've done that. You know, Jesus he knocks on our heart and we say, yes, Lord. You know, when we accepted Jesus, that's what we did. Yes, Jesus, come into my heart. If you haven't done that, you need to do that today, okay? But, so when Jesus comes into your heart, you let him in. But then you go off and do something else. You forget that Jesus is in you. If you don't spend time with Jesus, you're becoming just like Martha. Martha let Jesus in, but then she forgot to spend time with him, right? And that's what we need to do. Jesus is not going to come into your house physically, knock on your door. But Jesus always knocks into our heart. He says, Helen, Helen, can I come in? He always says that, can I come in, right? And we say, yes, Lord. And then he knocks on your door and he says, Helen, can we spend time together? Let me give you an example. Let's say you have a best friend from school. You haven't seen him because of the corona. And your mom says, you know what? You can go visit Jack, okay? You can go visit Jack, just wear your mask and go play with him. You're so happy, you called Jack, and Jack said, yeah, come on over. We'll play video game. And you're happy to go to Jack's house, you bike to his house, and then he lets you in, he opens the door, lets you in, and then he goes to his bedroom. He said, I'll be right back, okay? He goes to his bedroom, and then he
never comes back for about 10 minutes, and then you text him and say, hey Jack, where are you? And he's like, I'll be there, just wait for me. 10 minutes pass, 20 minutes pass, half an hour pass. What happens? You wait and wait, you get mad. You're like, forget Jack, I'm going home. You get on your bike and you go home. You're like, forget Jack, I'm never gonna play with him, right? Because he let you in, but then he didn't spend time with you. And that's what we do to Jesus. We let him in into our heart, but we never spend time. Because the first thing that you do is, let's say, video games. 2 hours. And then another 2 hours you talk to your friend on the phone. And then another 2 hours you do, what do teenagers do? Instagram. Another 2 hours you do something else. You do something else. All day long you do something else, right? And then number 10 is Jesus. And the number 10 is when it's like 8 o'clock. All day went by, you're tired, and then Jesus knocks on your heart. He goes, Helen, can I spend time with you? You're like, oh, Jesus, remind me a little later. And then later comes, and then he knocks on your heart, and he says, Helen, what about now? How do we spend time with Jesus? By reading the gospel, right? Reading the word of God, by praying, worship, meditate. We meditate in his words, right? This is the way we spend time with Jesus. But then you're just saying, remind me later, and he reminds you later, maybe 10 o'clock again. And then you're so tired, you say, okay, Jesus, all right, I'll read my Bible now. And then you open your Bible. Your body is so exhausted, right? You're too tired to read the Bible. You're too tired to even think, okay? So you open your Bible, you fall asleep. Because what happened? Your priority was something else besides Jesus. You put Jesus at the bottom of your list. That's what happened to Martha. Martha loved Jesus. I'm sure she loved him just like Mary, her sister, and Lazarus, the brother. They all loved Jesus, and Jesus was their friend, the Bible said. But what she missed was she didn't know what comes first and second. The priority to her was something else, cleaning the house, cooking, and Jesus was at the bottom of her list. And then she missed the whole thing. Is that what we do, you and I? Do we let Jesus in, but then we never spend time? If that's what we're doing, we're becoming just like Martha. You know, when I was a kid, when I used to hear about this Martha, and I'm like, what's wrong with Martha? I never saw what was wrong with the story. I never understood that. I'm like, my mom does that. She cooks food for people when they come to visit us. And, I've done that. I love to be a good hostess when people come to my house. If I have something, I'm ready to get it ready for them, to feed them. We all that. You've done that, your parents, everybody does that. I'm like, what is wrong with this picture? I just never got it right, and nobody told me what was wrong. But then the more I got older and start reading it, now I'm like, you know what, this is what Martha was missing. The priority, her priority was not, the order was not right. So we need to make our priority Jesus first, okay? There is nothing wrong with spending time with your friends or doing, texting your friends or video gaming, Instagram, biking, and whatever you do, okay? But the more time you give it to Jesus, the more you connect with him, okay? Let's see. There is one thing that I wanted to, in Hebrew, the book of Hebrew, chapter 4, it says the word of God is sharper than, sharper than a double-edged sword. If you have seen a double-edged sword, it is so sharp. You can cut through your whole body in no time, okay? You do not want to play with that. And the word of God is sharper than that, the double-edged sword. What does it mean? It means like when you are fed with the word of God, it goes into your spirit. It just penetrates through you, through your heart. It goes right into your spirit. And that's what Mary was doing. She understood this verse, and she is like, I'm not missing a word. I want the word of God to go in me, because no one will take it away from me. And then Martha, poor Martha, what she did was fine
feeding her guests. I mean, after all, she's preparing food, but her priority was wrong. So what is our priority today? Is it the Word of God? Is it reading our Bible? We have more time than ever, right? Because we don't have school, and it's summertime, and we have a little more time, I think, all of us. So are we spending a little more time with Jesus, or are we spending no time with Jesus? Okay? So I hope you got something out of today's lesson. Until next time, God bless you. I love you so much. Take care. Wow, that was amazing word of God by Helen. God bless her, teaching us just that we shouldn't get distracted and keep in our path and following the Lord Jesus Christ. Hello, getting distracted like Martha a little bit, don't you think? Oh, Susan, that's my bad. Anyways, we wanted to end this up with a nice warm prayer, and do you think we pray for us? Yeah. So Lord Jesus, I thank you for this day. I thank you for your teaching, Lord, for you are giving us new teachings every time, Lord, and I ask that it stays in our hearts, Lord, and help us to be like Mary, Lord, to seek you and not get distracted, Lord. So keep us in your path. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.